Sabasi, politiki mani, politiki kolombare, manye farati, politiki kolombare. Zentala, mboro bala, nete politique. Nette police, politique mani, politique colombare, manye sabati, politique colombare. Obi baby. Salut internet mandinka ukuri basi tawla anti katinina depuis bureau kono fa international sans fait waye ni video mi nimbe mo ta kono ni tenka video spéciale parce que anni fama makuma annu masigi kasi kan foke munde kera munde pasira consulat daile ni biche munde walera kono tien de fora kono ngalon de fora kono en farla minna isko kerawa o kuma kande bembi min ba ñini ka auditeur de ta auditeur munum ba fe ko hakil nafu munum ba fe femi bu kunu kanche ko tan video en kono non te nintenga video spéciale ambe ñogombolo dande do ay asmu wele kan obi jambasini vive le président aya fo asimu yo kay majol la wali fangala on de ko kambu fe antu fio abat le président vive le général abat le général obey pour l'ambago que le obey pour la check obisiga welele ki sisa politique mani politique colombare ante politique donde on be akanga hakede ni ante politique donde ngambe wulika jola wulika jommi ni anga hake masoro ni dambe karana chogo dambe karana oke chogo la anga la nyino be sabato yo wajibi kana sika manye farati politique colombare majul de tegere fo asimu no fe pour que akasigi fangala olu de ba fe ka kantige de anga kartina ko be chogo di asimu bolo kononte élection français ateke mais ateke kadala mamunon tonyondo yala olu yere décidera wa pour que élection kana ke français kono iko nyefanyana ambelina anti katini na munde kera consulat daile ni biche ako ko chogodi ko kibara jmende be consul mo te barala itega bara ireke est ce que hakili rebe anti katina mo la mamunun to nyendo jamana kono ani jamana ko ka surtout kengre nyana français ko nana ya onye de fo an kuma kan ete oli mandide ne de video joli nyake ka ke shiri kayra malenden kengena bela jelena consulat be na daile mbese ntese ya be bora dakelende kono dakelen jume consulat mo ko ku tese bi nana ku bese est ce que la wale yarawa munde kanga ke akofe ankanga munde ke ankala nyine jume ankala nyine be sabatu be ate sabatia kuma be ninyoro de ka auditeur kelembe linika sali salam alaikum wa alaikum salam salam alaikum bas fay bet lobila kwaraj men be bolo tibra konjene ko wara mbele bolo akonna ali kuna ma no folo ko ouais amal no bisi ana kuye mi malendo jegum mi malendo ka wuli ka boy to ali na ali ko ni vraiment amma e kay ako dam harna ba ko ama dam na folo ko ouais voilà pelu grandi na pobro ne aye ko na dura bina tawli ka ko so de wuri ba on ko wara donc d'accord
Donc Belika de Belika Wati no manina bo ite ka foko fenyana bora. Ouais. So la tonna durata bora to bena assassiner musée ko la bena o be o ka o politique ko de o tanga kuma on tani akaka problème ko ni na ko ni ga malende takambla ni reka ko no ni na ko na ba fa ko de bo an kuna abana so la tonna on data atone shila ko. Ouais. Ala bisi o de gundo de ko ni ga jatemina kan de gundo to bana ni ya jatemina ka jita ka bon ni sen ko ka o di ka taga more bere je ka papel ka jama ere kan je ka papel no an ko ede do on do wa ko le ka to an ga fo to an ko ga mi an ga de ko mi droni na ko ko ni ka ko an sampe an ko ta o de ko d'accord voilà donc cela donne durata misli a muruta ay marfata o ko apultu ko do o ni an ko ta mi do ko mi ka ko ka cela na ni ko ma fe fo le d'accord anya mere mamai d'accord. Merci beaucoup. Donc, nous avons voulu que nous Italien pour que Bella de Bambala de la Gagne de son fait. Amin ya Rabbi, amin. Ciao, ciao. Bonne journée. Merci. Politici colombare, non è parati. Politici colombare. An kana politique ka ɲɔgɔn détruire. Maldenw détruire la auditeur kelen bɛ len kan. E ko cogo di n balimakɛ? Allo, assalamu alaikum warahmatullahi. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ alhamdulilayi. Baasi tɛ. Awɔ. Ne tɔgɔ ye Janginɛ. Oui. En fait, bɛɛ n'i ka faamuyali don. Oui. Ne ka faamuyali kɛra min ye. Oui. Hadamaden f'an ka k'an yɛrɛ ye de. An kɛra an yɛrɛ ye de, an bɛ se ka nɔbɔ. Oui. Parce que n'i y'a ye bi Mali autorités bɛ ka nin kanw na. U m'u miiri k'a fɔ k'an y'u dɔ ye. U y'a ye anw yɛrɛ de ɲɛ la. Parce que n'an y'an sigi ka kɛ kumaba ye. Mali autorités b'i sago kan na. Mais n'u y'a ye k'a fɔ k'an bɛ ka réaliser. U b'a dɔn k'a fɔ k'an fana bɛ ka an seko kɛ. Parce que Mali autorité yɛrɛ hakili t'anw na yɛrɛ. F'an b'o de bila k'a fɔ i n'a fɔ autorité hakili b'an na k'a fɔ k'an bɛ kɔ ka yan nɔ o hakili de t'o la. Voilà, n'an bɛ se ka min kɛ dɔrɔn an bɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'o kɛ. Sinon tɔ bɛɛ n k'an sigi video la an bɛ ka carte ɲɛnako ɲɛnabɔ i b'an tɛ k'a ɲɛnabɔ a bɛɛ ye nkalon. Voilà, n'an bɛ se ka min kɛ dɔrɔn an k'o kɛ dɔrɔn an bɛɛ ka lafiya quoi. Voilà, ne kɔni ka faamuyali y'o ye. Merci. Voilà, merci beaucoup. J'étais au procès où les présumés accusés avaient pour nous les mondes gilets. Accusés d'être l'auteur ou les coups-auteur des mal social. Quel genre de mal social? L'insécurité. Ko kartindina ko an mago b'o de la mɔgɔ min b'a fɛ ka weleli kɛ auditeur kelen bɛ len kan e ko cogo di kan jumɛn de bɛ allo oui baasi tɛ awa i voix kɔrɔ ta mɔgɔw tulo t'i la ok kibaruya jumɛn de b'i bolo k'a fɔ consulat dayɛlɛ ni bi cɛ baara kɛra ou bien baara ma kɛ i bɛ ka taa cogo jumɛn de la an bɛ min fɔ kɔnɔ la kɔni baara ma kɛ fɔlɔ ko ye. D'accord. Ouais, parce que ni na ko yɛrɛ de man bɔ yen quoi baara ma kɛ fɔlɔ. D'accord. Voilà, fo ni na ko in de ka bɔ yen quoi. Passeport ka sɔrɔ. Ouais. Voilà, parce que passeport ko in bɛ cogoya min na quoi kuma ka ja hali n'i ka magu ta consulat in na quoi peut-être 2 mois 3 mois. A kuma ka ja fo parce que kɔsu bɛ ni na ko in de ye quoi. D'accord. N'a tun tora passeport ko in kɛlɛ ma a ka nɔgɔ o la mais i ka ni na kɛtu waati o waati ka ni na sɔrɔ ka passeport ko damina. Ouais. I min ka procédure a wari tiɲɛ fanga yɛrɛ de ka bon. D'accord. Mɔgɔ bɛ n tɛ pari quoi. An bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ ka jan i bɛ taa consulat la i bɛ tɛgɛ nabɔ la ka tila k'i segin ka taa tuguni. I wari min dun a kuma ka ca wa ka tila ka passeport ko damina. D'accord. Voilà, o de kɔni bɛ ne bolo k'a f'i ɲɛna. D'accord, o faamuya. N'i yɛrɛ ko i ka baara la. Merci beaucoup. Les passages sont mis dans les rues par leurs parents.
ils peuvent maintenant se débrouiller. C'est pourquoi vous verrez, monsieur le président, des adolescentes pratiquer les plusieurs métiers du monde au grand plaisir du syndrome d'immunité. La fois ni asimu façade ni gara fama ikara malembe de taille malembe de bi critique en tant que ni tu es président de la République. Allô ni tu nyoye ni tu ntoye mo ti critique de en tant que ni be fanga la bi faut ite sega toye na mbi toye kasara mi critique. Oui allô allô oui de allô oui allô allô salam alaikum wa salam na bena lini ka be kan lamini kirimi nyayo fa jona ko wi ko bi sugudi kan mende be kan fo ti na wera ko rajman bi bolo kan nyefo mo ye konsula daleni bi ce munde kera ye munde ke kibara mene bolo vraiment ne be sika ko konsula me bara ko ye ga direct tenene la ye no hakiam ko konsula sira ko ke kalo fla da be kalo fla kalo fla ko na dossier muwani ko bo jama mi ta meke yo jete nak ça veut dire que mais dans 2030 là donc en cas de pouvait qu'à sauver là où on veut qu'à na pouvait qu'il plonge na de où tout donc ça fait na nous va que sauver ou qu'à sauver nous ça que sauver ou bien continuer à voilà. Ok, d'accord. Merci. Merci. Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va, grand frère? Oui, ça va. Oui, Anbara. Alhamdulillah. Tu as dit que tu as Odona, nere, wallahi, comme Odona, nere odo fo groupe inkonana. Rasizenkati, wallahi, conseiller d'ailleurs ni biche. Wallahi, papa kamake, barfui make. D'accord. Odona, ne douze tiena, ne ko les 30 ne betra conseiller là. Ouais. Les premiers samedi, ne décidera. Soit ou ka passeport d'inema, soit ou ne betoye. Parce que ne décidera de quoi. Wallahi, chef fou itene, ne konta do mena meilleur de ke. Voilà, bon si ça on est vraiment ne connaît parler nous. Les premiers ou les deux. Les deux c'est samedi et lundi. Mettra quoi faire mimbe au cafou quoi. N'est-ce pas? Faire mimbe c'est que n'était pas papier sur au cofonné. Ça on ne m'a pas tiana kaba. Bon il y a français et Niger retenir la blé. Voilà. N'était mal là, n'était na hera fana sur français au teke. D'accord. Voilà. Merci. Merci. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui, 24, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Comment vous allez? Bas fouette, qui va rajouter du bibolo? 24, Kimara fouette, Kimara 0 de robot. Erebe Maliko Kalama. Anyere, Nerebe Ganyere, on est mal au Kumna constant in parce que la soirée que Baramanko, imagine, donc, Alsa Gelia, quel est le Mokoka, Amman coming en Jam. Donc, franchement, ça me fait honte quoi, nega pour devant le public que je suis malien. Parce que Malien, Katina Koya, Sababouya, Abguara, Kasababuga, Katina Koya. Ouais. Il n'a pas un thème malien, il n'a pas un retour monarque quoi. Franchement, ni Mali autorité au Madiatimnia, en séquenare en torola, en béga ko béga pour que donc on a une solution, mais où t'es une solution, vous béga l'aidou, ah n'est dans le temps où je la tourne. Solution bé John de Bolo. Solution maire de Bolo. Ah, et tu béga autorité le coup qu'on a une solution y du mais. Ah, il y a des gens qui ont des solutions parce que ante autorité qui ont fouillé tout le monde. Parce que en ce qui est en quoi, on est en donc on est donc alsa
on a manifestation qui est à 120% et puis encore en termes de mais niveau cadre nyanabo anti la mais anyere de banyanabo. Manifestation yala obebo. Ambebo. Ok, d'accord, on verra. Ambebo. Merci. Donc, police no Morgan Cousino. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voici le mauvais épisode d'un film inachevé. Voici les clichés perdus d'une mémoire abîmée. Le déguisement des véritables monstres. Kokuma mugu bafo ode kadanye me kewale otana famo manyi waye chie me anyere du chanka wulika joke sanganga hake nyinisa mosi tadama na nyere dete ambe wulika kele de kanga hake kadi nindronde anye nonti solution fo itala obeka solution nyini yoromide anyere kunde solution ni sali ouais ko be tuwe le to di patraure oui be anti katina gripula kaga adam na man fu fra fe ka ma be de la ko bon ñi ngal doron ne ben bloco opposé aw yere ñe mo mi me en la quoi problème faut être là je suis là pour ça voilà parce que ni yakliba la consulat tili de kera après akera sababu ye ka consulat datu après ngo baratige tangue nous ma bonno na ube ka décision ñene mata après aw nuwe ñoñi ako amma gripu ka ya soro ambe ne kuma gripu ende la kwa nuwe ñoñi oui ko kumara ko sina wala sa ka se ka daile bo ko benga sebe baw ni ñoñe pour que u ka se ka corriger like oui bon nga ñini ngali mi est ce que benga sebe yala tiede do wa ube tiete tiede do benga sebe be et puis sero fana be sere munu nous be malin représenter jamana en kona la sero be benga sebe jume sebe min temela ñogonte parce que don flo mi go consulat ka daile ne go consulat se ka daile ka beno en tant que ni papier de marqué après itara y papier kelen ko fede e be sigira ka kuma kaira ka fo consulat be daile nin kan ka ambe corruption ke donc chero bala a chere do be ne reyo lu wele ka kangar dawe ku nyininga ka fo a awde kera sawu ye ka fo ko demsenu ka sabali consulat ka daile ni binje bara foy make lisi mindira nema papa kama ya kono mo damadamu de ka passeport soro mo damadamu olu de yu ka fichier soro be mi ka fichier soro et puis chamambe munu mu ka passeport soro be kuma lisi ndronde kande mo mo be lisi konana katla ka yirula har na ya soro kalo kono kube ma keme de talabo ma keme konana o erete papa kay mais masega hari ma keme ere talabo minya ka fichier soro minya ka passeport soro bon nango ko ma keme ka dossier ka bu kalo ma keme o ka ka passeport na ka fichier soro o beta be fo sans fla ou bien sans sabadela bon avant que o kasi e be sega ke kalo kono ko ma kalu yere ya fo chogomi a yere ka kuma ko ale be sega 60 personnes labo tele kono ale be sega 60 personnes ke tele kono o ma kalu ka kuma o e kelenye flana bon kalo kono nu sera antikatna mogo kama keme fla labo kalo kono na ke lo na fa ka bu ka teme ye minke donc ma bara yere de ke ante ninja te bara har na soro mamuga ni nani o ya ka fichier na ka passeport de soro bara maki parce que ma bayriga de be munun tonyono de munu nyanendo benkera de pour que tiali yore kana ke benkera de pour que aw bena consulat daile kando de ka malende munun tonyono na fura ka fo barati ka ke aw be ka mogo la mununu yala abena laba munde bena ke akofe fitnet ke baga uto oluyewa ododo mais iba ndeka kuma bero mi arasa oui ndumeno de jabio parce que nebga sina ko kile nenye oye awde kana problème soro aw sababu la parce que ijosa aw ne la menena aw ne ko sugo do ken il faut de ko way ko peut-être awde aw pousser kata aw blanya mais ne ka basi bero mi la ni papier mbe na anga se ko démarcher pour que ka solution ni abise ka datu kele côté way côté ko awde karne ko exactement mais ebe ka yoro min ko kanga na problème soro aw no fait problème ambe problème kono ka ba o problème kera ka ba aw sera ka munde kono problème kele ni bitia aw jore jume aw to don aw masego ke aw masego démastique o problème antemena lo ambo problème kono mais problème yoro do de ka papier be barabe kini papier mais barabe kini jamade est ce que jama imbe wa est ce que jama imbe ka kuma wa est ce que jama mbuka hake no fe wa est ce que jama imba don ka foko seben do de be seben mi tiska pa ko nan tanke ni ma dalia do de sere sebe yinka
Bon, jama beto kalama parce que problème be romi de beti bo hane quoi. Bon, ni bete bo. Aw ba fe ka mun de kisa ni bete bo aw ba fe an ta sira jumɛn de ka aw ba fe ka décision jumɛn de ta pour que ka to ta sira kan. Bon an woni décision min ko ni be an fe o ye de consulat ka datu parce que ala daila ni hakili bela aku ya kuma fo après an ngo normalement akana daila folo mais aka kuma kan kera ko parce que ko bengera ka ko a jara min woni ya majame ko lo setting abina daila maro na hakili bala ko benkera ka foko consulat ka daile benkera ka ote antikatina drone o malien bede o papier nkera malien bede nyana awamgo be munun fana ya ba seriala munun fana jora ka foko tiela demtenu ay sabali dabena yele ni daile la auka bara beke koma kanga ke chugomi o sere chamambi almamu be akerche nyemo be olu be daloya doye olu be prévu doye parce que olu ya onwele ka kuma nanye kuma ka munu anka sabali pour que consulat ka seka daile baraka ke mogo ka baraka ke amdena ninka inde kaw ko ndogolento aw de bolo ka foka dogolento da dogolento sero beo beba kalama ko nana chogo donc amba détail di bemaw voilà mais fait minye ka foko consulat daile la ko aw ko consulat kana daile an ko consulat ka daile non yoro dola aw na otisi ka hakina kile na yoro la har na sor ko kada aw yo o kunjumende consulat datugule a datugura kando de ka sabu ke consili mogo tunte ka mogo lame we kelenye flana appel tigra anuche antu soro communication antu soro foila nyingali bena ke munde ba ni consili mogo ti anu be ka kuma ba anko appel tan ni consili mogo ti jama wulila yerema bon ambe ka kele mingi appel taw ni consili mogo ti ite ka ujabi réponse joro o kama aw yere beta consili nyinga dado kana ne hakila otara ni nkainde ka ni chali bora kono voilà ngo chali bora kono ni nkainde ka bon ouais chali bora kono de la voilà bon ni chali kera consulat datugura na datugura antumbe ko interpeller kan jumende ka ko solution jumende be surala imakuma akanya manyo ankata yamfewo anka boni ni nsiraye imafenfo ode nana ni chali no nana ni chali wala no nana ni chali o kofe nu ya wele ka fanka sigi ka kuma nanu sigira ka kuma anti sega mba e ka fota la ka fo ko ye ni mfanye ni proposition kanyi parce que anko ko atisiga daile en tant que ni proposition d'été inana ni proposition minye imma deli kan wele ka proposition dama andu nya fo ka dia na unana ni proposition nye ka fo ko consulat be daile barabeke ambe so proposition kelen ka problème tala har na aw bana anti sega ba walaw parce que antumbe ku welede ambe kuma awde toyala amba awde nyefe welele kunye de iki lamne welele kunye de iki jabi itumba na jabu de la o dusukasi awba aw nyininga nyema o nyininga munde be ka ke anwo ko jabu tambolo parce que ite kan jabi o mama konana de awula na were kata chianike bo kofe yanwele ka fo kwanka si kan foke an sigira ka kuma iko ebi siga ke ambora ka nyefo nu ko ebi siga ke nu na ne proposition minyi nantuma esayes kan bado ku bi siga ke wa bo nantumba na o mama la ka fo ko consulat daile male umbe munde fo iba fo ko antate fasugo kele awantate ka mo were deme okono okumi fo mena obe fo aw nyemo de o te fo aw nyana o parce que an be de yoro do de la oui never fait comme for ambition à Kadaile mais au hene nous et décision n'état ka soro on ma beni décision mi ko never fait ko de fo non parce que awe degré de Canada on ma de on lo se ka bi daile mais au moins si akumbe on na mene on yere de kunganga te ka dondo di quoi comme beni yakina e ma fama aw te se ka dondi o aw te se ka dondi na ko aw be dondi o ba yera ka fa amunu be nyefe o ba yera on taw ka barala ki aw be se ka kungulo di aw ma chogomi aw be se ka kungulo di aw ma chogo jmende la kanen sama ka bo akono o be se ka ke chogo jmende voilà o ka gele o on debe kuma on la on debe démarcher bela jelenke donc na ko konno aw ka décision de be marcher muna on mata ka aw yere mais c'est la vérité aw nyenye mo de na ko ta anana fa ya be daile ninkanka parce que papier de temna nu tesi kan fo de kera itumba no si kan fo kelen de la Odiato bi consulat datugora ni consulat datugora nu ya wele ka fo consulat be daile ninkanka an fana ba lajede an te komi aw ba famia chogomi an ta famia te parce que nanya famia koma aw ta bi ambe degre minante seni étape là parce que kunjumende la nu ya an wele ka kuma nanyi oh OK problème tal aw ka wese na wese ambe sigi ka laje an ka chieta nyogonka ore nyogonte maintenant ko kono ante sigi kan fola ko nindron de beke bon nindron de beke ante sigi kan fola na ma ketande ateketa est-ce que ya suranya esayo est-ce que anya do komi ba kono wa non mo sita kalama
a dayele la ama benye mo sima mais amba dayele sariya hukum a dayele la sariya hukum de konna na ka papier kala ka laje ambisega ni mbara inke na ko abisega ni mbara inke onde nyemo ya mfana be jode ka laje abisega ni mbara ke mais na ko kono kwante so aka dayele aw ye minke ana aw mabela o beki demsini nkode o ba ira ka fo nyemo binye mais est-ce que nyemo yin ka nyemo ya vrai dire ouais bon yoro de la toujours aya nga nyemo de comme never fait ka fo juste. Ouais, mais eko auko ko amma bela ka da daluya jumende ka amma bela ibiso ko yoro wala parce que ni nana ni question ni ango wala parce que ango gripu ena ne kuma ena la ango ngo akumanga dialeta ni digere mi nana ko lo seti abdale le set tient la nerf ne kuma bello set ma anguma kuma la pera o ye gripu yere fermé mais ça na o ka fermé o ko le set akoni bi dale ma no pa ama be mi ma abena mi ma ko le set abla dale quoi jonyo fo arasi yere kunya fo gripu ka abuka lu me gripu ça fait gripu nyemunde fo parce que ko le set quoi abi dale bien sûr ne o video yere ko kan ko le set abi dale ne video ko kanke ba après nyemunde fo mara ay ko sara bena mi mama be mi malo set abida ile kwa jonyo kuma fo aras 24 yere de abla gripu 120 ok comme groupe nunu mbo bolo ya har na sura te groupe koni vocal fen jigina ibena na wye a fora contest mi ngono ibena na groupe da sora ka sabu ke nyemo do de nenina nyemo nenna anya groupe da tuku parce que we mangi de respect ne re de groupe bela jelen da tuku tle 24 heures qu'on a peut-être avec 24 heures oui avec les flyers bo ni groupe datugu kasabu ke nyemo do de nena amanga kan nini ani bonya de kanga aw mana fanga ta choko aw ga fanga ka girne aw tayo parce que on be ka minke aw to don donc oui bon yani lo setiche yano an kano fo groupe sanfe aya sura ni démarche joli de ki abe kunte pour que abe kunte pour que solution ka sura lawa a solution tunya jume lu nana ni solution jume de ka fo ko way ko vraiment ko si ça na be ni ngeto de la anka consulat daile consulat tumbe daile ka sur les 7 masio jonde yo bali aw bodo aw de yo bali way aw de yo bali est ce que aw boro kalama wa bon auto kalama mais muna nambe na kola na nyo bali nantala ka fo ko aka daile anko aka daile ka da jama be ka hakilna de ka parce que on be kuma ni jama de toya yi an tisi ka fo mo fla saba mo tandron ka kuma dron ko hakilna tam no o favorite jama yo favori mi be jama yi an kuma na no de ka fo ko ate daile o daile li borala o ko fere le set etanala bon ego ko konne ko consulat daile ni adiara minya madia minyo ça c'est autre chose il vient na vocali et fin sans fait ne video saba minki donc bon et tiens la net vocal garder des mais ni ku i ka vocalu ibu nyini kana parce que gipu do ka bora ne a supprimer atene ku ble ne ka vocal te supprimer nyini ngali ke en kosobe ko ne ka vocal te supprimer ka bo mo ko ne be min foi ba marade abu boloy voilà konko consulat be daile abe daile contest mi ngono ku kana ni vocal da fale nya doro c'est très important har na ko consulat te daile anga hake de do ka te daile parce que ka sabu ke on yenye modi nango ko abe daile anga hake de do ka fo ko abe daile ate daile abe daile jagwa har na ma sonai o wajibi da on ba wajibi yawo o be kan wajibi on be ka bara minke wajibi do de ya on blala pour que anka se go démarche nunu ke pour que kabo kata ma fete kata fe mfana nyine pour que kado administration kono o ya ka wajibi do de yo ouais na on nana ka fendo imposa ka amba imposa ka sabuke on nyabe fendo la on nyato la voilà mundi ya to mo tumbala ka foko ni consulat be daile be baraka nga fen kono ko no o tesiga ka ulu yerde be kuma ka papier ke kan wela anka sigi ka kuma mais consulat tesiga daile ka sura masigi ka kuma an sigira ka kuma o kofe ako ko consulat daile etumba do ko bara be kewa etumba do ka foko bara te kewa no itunya bisiya de me itunta don ouais ah ben c'est ça o ye bisigili de parce que mo no ti tient de fo quoi oui e ya bisigia ne re ya bisigia de parce que ne a fo video kono na ko abe daile nko adaile li bandi ne mais ni jama benaka ka fuko abe daile jama teneni eyo ne mi be kuma auto yala nete jama yo ngo ma do de be neni munu fana be baraka nyon fe no lu sona ka fuko abe ke neti siga boka fuko mbemba memba ira ka fo abe daile te benema parce que ndale mbala fana itena ke me be bisiga de est ce que abe la wali yawa est ce que nyem fo nteke dalen tumba kiseka wa na tu maken teke dalen tunta kiseka na tu makyo parce que mundi atonyo yorofo follow iko iyo kuma kan fla de fo ibe sega ke
folo iko ku tisiga ke o de ato mali on farla nyonga keleke ambo yoro de la mais binu nana ka fo ku be siga ke stratégie jumende bo olu bolo iborani argument jumende ou bien iborani lanyini jumende ku be siga ke o lanyini ete sego don ni ma do lanyini de kono mo nunu ibado alo yere obi se ka kede me o te fe ka ke parce que ni ataka la je to ni dugu bi fale o mais si yoro ti so mo ijo sa no muna ekoko e ya do ka fo ku ti se ka ke ne nana bi ka fo ko mo nunu be se ka ke me to ni si te bal ite fe ka mo yoro de la donc o ba yera ibe na kuma fula fanyege e de ko ku ti se ka ke ne o fi ngo e bisigili de ngo e bisigili de eni ne be ya bisigili de est ce que be se ka ke parce que an sigale mbala ite se ka ke ego ko ti se ka ke muna ti se ka ke o te fe ka ke de sino arazi no ne ma fa ku bi se ka ke ne na mesa ne be ka yoro de fa wi akana yere bla fili kono ko parce que yoro do do aw be kuma tugo mi aw ma famu ego ku bi se ka ke me ta fe ka ke de no o kuma to tidiri ibi se ka ke ta fe ka ke de o te ne taide ibi se ka ke parce que blala kamade meni e ya yira ka fo ku bi se ka ke me ita fe ka ke de o ba yira ka fo halbi e ma dala fana ka fo ko inale nye bara en kama ko lu de kanga bara en fana ke halbi o siga be eminyere la kololo be eminyere ka ne bolo e be siga ke e ka bara de do e be siga ke a solution bo lu de bolo na solution to lu bolo est ce que a solution be bolo de o me arazi ne to bi law parce que muna we had fenga dala la e kalokele ni ko sa na fara ko mo ni tigere nana bo alo mo do kumara fensa fe ka fo ku ta manya we u shikoro de bla ebe ka sagi ko de sa beyo ye ne reo fo video ko ne ebe ka sagi ko de sa ne bora ko de explique ne ko nki ma de nku be siga ke ibe siga ke ambe siga fo ku bana ka ke de me ko ibe siga ke me ita fe ka ke me olu de be siga ke no oba ira ebe ka detail fla de detail fla e convaincre l'intérieur kelena ko parce que ne bolo ne ka famille la ibe siga ke ka bara de olu de kanga ke o ne ka famille le e ko ya donc a fo ku ti siga ke fana o e kelenye flana ibe siga ke de me ite magasi ani date naissance yoro de la bon ni mama o yoro la est ce que bara keraba est ce que correction be ke to ko jume de la bara make me min fi arash depuis anti-quartier nama ou les corrections mais correction qui est de teclé parce que si erreur ou kunti magolade mais correction mais non il fliquera tokola fliquera fengala et dugula ou bien bamoso tokonunu ou kumbo corriger ou baby voulait correction non o mais on a nani a correction mi non bon donc erreur que le connaît be flibala quoi parce que ambolo o te correction parce que muna amma wuli ka keleke ka foko non na parce que na soro de tundo antikatnate franjonga ka keleke o ka foko dugu doronde do antikatnate wuli ou bien a i jamu doro fin doronde do ambe kelebe yoro minka o e date naissance yoro de kelebe ninde antikatna farla nyon ka ni hukumu de kono azi munumbu bolo azi de kata ni magama ko azi la est ce que ye barake wa kuma be ni yoro de ka mais be ka to mu ko connection voilà mais correction min tumbe ka ke est ce que na ya soro tumbe ka ke korle est ce que ambe fara nyon ka wa mais a farla nyon ka ko munde la parce que tiga maga azi ou de la mais o de correction yen kuma bo yoro de ka amma go bo yoro de la mais o be a be ka correction du mende nyini pour que ka foko dugu ou bien a ibora réseau min kono ou bien sigle me yoro mena akamba correction o tumbe ke depuis follow an ka sera to correction no an ka sera be azi de la azi ni mo de la an ka sera be ni yoro de la kele wulla nin kande ka bon ebe ka erebe kele kono mais est ce que kele re nyini ka fam parce que na kuma na ka foko follow ni non parce que na kuma na ko follow ni tumbe ke ni follow ni min tumbe ka an ka sera to law an yo do ko fo o tumbe kele na farla nyonga ka foko ambe kele ki no tumbe ke na ya soro de tumba waranzi an tunde fara ngon kaw ngodi tunta waranzi mali kono be se ka dugu beta problème to la o cité problème ya mali kono dugu do be se ka yika seben ka problème fo itala o cité problème ye mais problème be yoro minka o ye de ika ane anika jour problème be ni yoro de ka an fara ngon ka ninde ka ko correction ka ke ninde ka bon na go ko follow atumbe ke follow correction tumbe ke ke tiko te kelenye karan kani basique ka fo ko follow min tumbe ke ko ani nin tekelenye anga serate follow tala parce que beba do follow dugu tumbe sanze beba do follow yoro do tumbe sanze mais yoro min tumbe sanze kele wulla kele da bora yende oye azie ani moye mankam bebe ni yoro de la ane ni moye mangam bebe ni yoro de la ninde wulla kele kake
kele be ni yoro de ko mais aw yere be ka basi ke minye non corruption be ka ke mo munun tara donc ibe dugu mununa an ka sirate dugu law aw de ko feun ka yelema ane ka yelema kalo ka yelema kele yere baji ni ndi mais aw yere be kele kono abe komi chama be ma famille sura kono parce que abe komi chama be halbi aw be kofede abe retardé là quoi c'est pour cela que abe kuma chama fo ne ba la ne be yelere parce que c'est ka be jabi quoi. Oui, problème tumbe munu na problème yere mundi agi problème yere mundi ane problème yere mundi moi jour ni des problèmes yo ni nte mangambe wa ni ntambe franyo kawa o mais o de te ka corriger phénomène mais o te ka corriger et to donc a foko te ka corriger parce que en nana chogomi abe komi ibe kele kono mais kele yere la ni minye kele yere sigira kaminga itun to don parce que itun te soko expliquer parce que ko kone ma de ko fola tumbeke folo correction tumbeke mais ani sans correction tumbeke kele ni folo ta nantum antum bodo ka kurode ka do kele kono nantum to do antum te kele kew donc folo ta ambo kalamare ka foko tumbeke ka teme we kele ni flana nafa de tola ori atangula ka kele ke nafa be jumende la we ane ani moy ani jouru donc nafa be ode la ambo de kele la mais folo min tumbeka ke auta dama wala an ka sira fo itola an ka sira be minna we de aju ka yelema an ka sira be ni rode la kele be ni ndi no ma yelema fo make ar ni ka ni u ka ami solution an woni bi minga ne bi min fo bo ami solution ni ni pour que u ka sira ke bo solution be ka la fiance bo solution e jume o solution jama fo jama de ka ko jama bi bo choko jume de la akera manifestation yo akera fefe parce que ni jama bora kata hali manifeste ko ni mo ye jama e bo bi se ka ko chama no ya fa mais anga jatimna yoro ambaka foko kata consulat mine mado lo comme le 20 août ko na nous salo tien ko kata mine voilà jongo ko kata mine bo be bonne mo yoro famu quoi mais non, comment faut-il qu'à peu près la tige John Coco kata consulat mine le 20 wati. Le 20 août. Ah, le 20 août. John de Coco kata consulat mine le 20 août. Bon, peut-être ne mo yoro famu mais et mi na ka kuma be yoro minga na kera consulat mine ko sisa jama be ka bo parce que mo mi be gri pour mo ba fla no kodo ni be bora kata atike kele ko yo hani police nana manganti boala vraiment nana et anu kumbena bengando ka ko kubina andeme mais benga ma ko siraka donc an woni nana sisa an mana kelela de aka fereke ka yoro datugu ni e benkera kuro wakati me abise ka daile bara abise ka ke mesano che abise ka datugu doni quoi o te kele ko o te woyo ko jama kata gasi titi boala kinyani ti boala foi ti boala bonne ko no bolo kai o mba fe ka anye don de ko le 20 août consulat katamine mba fe ka anye don de jonde yo procédurita bon peut-être no mo rofa mo quoi oh bon ibita halbi afora vocal min gono ya afora video min gono ibito la me ko sobe quoi ibina famille sura kono yaro ne afonga video kono nkauma nko consulat mo ma ni yani lo 20 ni consulat ma barake anka noy ngo consulat ngo abe datugu yaro nyofo voilà donc mingo ko consulat be tamine fana ibo fana sege ko sobe ko yamea out ana ngo consulat be datugu ambe procédure do de tamimbe consulat datugu o yekelenyi o teta aw yere ko mais o te ka foko aw be bo ka bo aw yere ma ka foko aw be ta consulat mine ka soro papier de be papier min be bara bekenu o sebende parce que an sona o sebende kana o sebende be la wale nu ma so sisa an de be bo aw ni consulat mo ti aw kanga minka aw bo ke o fana ya on ka haki non danga prevu be soro wati mo fana ya on ka haki voilà c'est ça ni nyoro de do non de jagwa bara mbeke o bara nkeli wajibi de iseta la o mais est ce que abisi ke an ko wa atse ke an ko aw dalembe ngayoro ka jambe anfa ateke ansi ambela jelengo c'est comme kele folo me anya ki amake mugosiko donc ateke mugo ko chugo minde fo manifestation na ma hake do de kabo ma hake mi misega ya autorité ko ya autorité sembala changa nga tila halbi jama de mabo aw nyabe jama mi na ote jama yo no ote jama yo bien sûr ote jama yo pour que ko ka yene ma ke duru ere ha mi mugo ke duru ere bora parce que kabra ka damna mugo ke duru mabo ah har mo ke menani mabo na kera ay na le papier na fora panga na le papier ambe papier do mo min na ese ateta fu mo ke menani Nicolas
Aratoye, parce qu'il y a papier quoi. Maintenant, il faudra qu'on ait un manfou de caisse, c'est ça. C'est ça. Allez, moi, que ça va de titre quoi. Comment de bien. Ah, voilà, d'accord. Ok, Bible, même Wareta. Ah, ok, merci. Salut, merci. Il mène à link. Salut. Allô, ça. Oui, ça va. Ah, ça va. Ah, quand même. Ok, quelle la ligne du mai? Ah bon, tu n'es pas dans la ligne comme ici, ça. Tu as un peu sur les sinon, moi, non, tu voulais tout voir jouer sans voilà. Tu vois, du mai là? Parce que, il va nous comment pour, avec comme Marie Politique, vous devez faire mon value, vous devez faire mon côté clair, quoi. Ouais, il va faire une fois, nous, il va faire une qui était quelle ça. On va pas John de la 600. Parce que bien, comment ben numéro de kao ko yere bebe depa on yere de la en tant que telegram de sanfé pour que kanto whatsapp de kono ou bien kanto facebook de sanfé jama kabo mais jama boliteo munu bena lajeli ke olu dronteo mais est ce que ambe bodia na o mabo aka ko be siga yelema ambe siga boka manifester ma so ambe siga boka manifester mais manifestation had na ni manifestation tande ke jama min kanga boka ya autorité la convaincu no jama mabo o time bebe bijide la. C'est pour cela que depuis que vidéo d'amener monde fois yanko aw be sigili mina aw be na donde sisa ka fo ko mo mam la retard la na audité parce que ko kanga yele ma wati mi mama la aw mabo bo sisa nango ko boli be ya do ka fa sera etala anoba anyere de la parce que ambe bodo ibe para la onde kamo anganga procédure min tabaraka ke obeke no teke anganga ta sariya sira min fe konsila ka datugu o fana yanka hake konsila ka datugu barakila munumbe kata malikono anya faruma ni ndronde do mais jama min kanga bo jama te ka bo kololo be jama min ka o jama te ka bo manifestation de nafa ka bo ka teme fembe la jelenga parce que o de beta en compte o manifestation de beta en compte o jama de beta en compte mais o jama kanga ye yoro min na dom min na wati min kono o teyo wati la o teyo o mama la ba fe ka munde ke sisa. Ah vraiment, on a tout ça que vous pourrez. Faut qu'on aborde, sinon quand on a signé non, jamais de barrer les noms. Bon, faut et placé ta moi. Bien sûr. Donc au défaut ba yere de la groupe nkumateo. Abeta ankabo jama joli de kangabo ma bayiriga be yoro min na défaut ba ka problème la ma bayiriga min be kasila o ma bayiriga intekabo ngo problème ba nyere de la. Vraiment nyero mais ne be fem ko nyen pour anyiranga jore. Même Fouganga tient le fouiller, nous t'as que connaît, ou va faire la Toubanta fait café, tu peux. Oh, tiens, bête, on dit ça, oh, tiens, bête en compte, au bête de pas, au yéreka boli de là. Oui, tiens, vraiment. Voilà. Au yéreka boli, au de benani tient, mais là où yérete beau, oh, tiens, t'es ça bangio. Ouais. Donc, ma fille, on connaît, Amad Laga, fait un foyer que nous m'attendons, mais il va au, il veut comment yéreka. Sinon vraiment non nango ko mo te bo ate ko me mu mbeka bo anjo lembo lula ka foko wai kwambo luga boli ke fuye non oteo c'est mu mbeka bo olu bora mais min kanga bo ka fara oluka kata en compte o jama de te ka bo bono jama te ka bo aw fembe bo o kofe aw tisika ta en compte fo jama de ka bo ka se état dola kuma be ni nyoro de la jama jol de be ka o manke. Bien sûr. Donc John de bo jama wele sisa anye do ke wele law aw yere ba yere wele nyode fo ko ni wele la ni malamine ni ke don de la yere bi yere wele ka sore ma wele. OK. Donc ambo kene de kabi. Bon, ne me fem fo anye mo tseka mo ma conglan. Ko ga ni bodo. Ni ya mo mo se il a avec la boy ko. Fo ga ni de ga wulanga an fara nyonga. Bien sûr. Ambe mun gele an kono fo ga bo harbi. Sinon Kapokangan sigia non jamais nous nous changer parce que nous on est en kamaya ou lubu posin taure no fedro fo anga bo anga yula nous ma so fana ma anga tien ko malen yana buga yoro inda duga ga fe la ba ouais o teke fa ka bode na bora yoro imbe datugo na bora kata manifester ambe ka boli min fo yoro imbe datugo sa siga fo itala en ko sharia de be ngo sharia be ka jama inde laje sharia be jama inde ta mo joli de be min be ka boko atonyo ne mo joli de be min be kololo kono ma hake min be ka kule telegram ka ma hake min be ka kule ma hake min be ka welelike o jama te keneka ibe munde fo ni jama fitini e domina utara konsila attaque ye munde fo ma fo ko atari ma keme atari ma bi worobo imo de fo mais ka sora be ma bayiriga de la o bo ma bayiriga dalendo shinola o dalendo koberela aw ka ko be siga nyanabo atinyabo ambe keleke ka buni beke atenyana bo ko laban ba nyere de bolo ko laban be ante katna mo de bolo ko lobe mo mununa
non te femere on de do consulat sigilen do on de kama na on ko bia ka datugo abe datugo na on bora bi ka fan tout fait awa ibeta ibe barabla ibeta mais na on ma bo yala ibeta wa donc question be yande aka bo palia bi ambo de kololo kono wallah sino même hari ci binere ci patron contrat du ma ko ngata jamna paso ta nanego mais tellement ci mo nunu ci de hine wala ne tara kay rula ka be rula ka ko no contrat de dia non ama fam sa ne be yoro do fa nyana fa ko yoro fam c'est-à-dire jamana ko hine tala de parce que mundela e ka hake de do ini hake min kanga o de kanga ki bo ikanga wili ko de keleke ka soro no lu hinara ela ka dima ka soro makeni sariya sire bo inyona jolle be hine min na ka dama asima teme sariya sira few ambe ka fodi ka teme sariya sira few parce que ante mena kolole kono awe wolo sebe nunu soro ka auto sariya sira de few sariya de wolo sebe nunu mali de wolo sebe undawmo wolo sebe kele munumba obolo na ukoko ka hinawla tugu ka bara nyina bo ka papier ko nyina bo donc o bayira abora sariya abora jamana ko kono anana badenya kono donc bi o badenya kololo ambode kono sinjiya kololo bi ambode kono o de beta abeta bla kololo kele inde kono tu donc hineto yoro la de nema wuli ka keleke hineto yoro la ande be wuli ka keleke ni jamana denya kayira hineta la de jamana sharia de aba jamana don ka hake u ka hakere hake kate kadi teriya tala balmeya tala ngambode kelela mene tara kuka hine ela kadi ema hinara ela de non hineteo fonction publique la hineteo bara be kili jamana sharia de wala sebe undira mauni sharia do de la nyini do de be wala sebe nunun kono aw ye jamana de o kelende ba to tugo na be wuli ka situation e régler no jamana kile nga sharia ka yuru la munu be ka sharia de lo aw tu fe kata itise ka bara ke o kelenye flana na ka bara teke consulat be bara la aw de consulat ka datugo sharia kono mais ninde do mais hine be rojmi hineteo ni hine do tundante fra ngon kaw na ya soro aw sigilen do kandega kaw hine do nunu na foka jenwuli nunu ka papa kato nunu muso anu balma unu sinju hine bula kateme auka parce que be fam fo balma mo nunu nyana anga bo parce que non te barala parce que ka demba be balona aunde nu ka demba be balona aunde ina kunya aunde inana bara do de kama o bara na ateka ke anyema ambe wuli ka nyefo ateka ke anyema ambe wuli ka keleke na ko ko hine tende hine kuma to ende hine ko tere ante kele nani hine ko de sentiment zéro. Voilà. Ok. Salim, bon, merci. Otmana Malion sewe laman sarade mamunu be sobe ke mamunu be keleke tien ka mamunu be boku ka hage nyini o sobe laman sarade ya au koko au ka hake au koko ka hina aula hine be yoro jumi jamana kola hine teu jamana kola hine te ibiga kele de ke pour que ga la nyini soro non te hine te ende voilà wa isa gira kanade koro allô oui allô salam alaikum wa rahmatullah wa isa wa yere Somo wedi. Bas foi te alhamdulillah. Que raj men be. En fait, le fait que min fara ka kuma kan. Parce que arama de benika family do. Ouais. Mais ambe min fo mali autorité nyana dro gande men. Parce que na pora cheya nye cheya ke o. Parce que mali autorité rede mo botana. Mais ambe mun fuye. Nous mandeme. Akololote bi diaspora dorongani abe bi alolu yereka. Bo yana ka koyi ubesega minke ukoke. Parce que chama fana be kele kono ma kele famnya. Non, chama be ko fede, olu be ko fede, olu ma fama halbi olu be kele damine de la. Voilà, parce que tangue ni papier kera ni mogoche. Ouais. Ite sega kele blen tangue ni ma papier ni procédure suit. Ouais. Voilà, bon, enfant d'aller nous au ba ni consulat. Ouais. Bon, papier une procédure be sega suit tout comme na au be sega suit. Ouais. Voilà, ambe sega au de fouiller note bande asimu ko ita jera tout comme na misri kono. Ba do mali consulat fana be jete to ya. Voilà, ambo kono fouiller be sega minke dro kande me note. Iye mogo je dumini na France kono ya no. Comme mogo je papier le na li ga tigi fa ko sa
Eta do sharia la manga ka mo je jamana denji aka sebena munu ka baro be ka chiani munu ka papier be ka chiani ko krimu de do auto kalama nyore fo ali bi ma chama de be munu ma kele ba krimu de do o krimu kama pour que jamana de on ka bo ka yira anga sebe un chiana ka sabu ke mali de sidiri bo chugo de be kola mais na ote bo kanka mbendo go chibe mbolo bara be mbolo o kololo kele ambe sagi kanode la oui allô ah ale tara quoi ale tara ambe nyoko anta ko jugudon fangani keleni korobo amaliam anta ko jugudon ni keleni anga korobo munu kami meya jamana tikami bauda dalabuli duguli kami bauda mimbe ka fo malenden kenkena belajelen seti kelembe retard la anka retard de do anka na mo si jalaga anka retard de do konsla mo olu tisiga barake ka fo ko olu be barake anka bara konana en tant que na nyere ma wuli ka joke bo on nyere dalendo ko ambe ya kuma fo ya wale de be wali yasa c'est-à-dire quel était trop ka fo ko bingul la fin de no fedoro ntaro gosi doro nana ko ede che o te e kele kono détermination dandedo foi kado ni nkoina inimba dafe foi kado ni nkoina souffrat leka ibisega wuli souffrat leka détermination dandedo mais détermination te doro bon aw ko de ko konsla ka to datugule ni konsla dora datugule oya aw ka tiaye non o te tiaye amba yurula de konsla ka datugu karma et pirma barakela munumbe e kata mais ateke tle flatte tle sabate obekeni détermination de obekeni courage de mais aw ko dora mulla kata manfete sinya kele olla nyini ka sabati mais est-ce que ere fangani e ka fangani ga capacité be sugo kele do ke kele mi pour que kasigi ga hage soro e te siga kew ni tle fla corridor fanga mini tachogo mimba ambolo abasoro anyenye sura law mais minyambla retard la oye ankoma ambolu de ka retard kono bi antunga ga wuli kunu wuli balia bi ambo de dinyo kono kunu wuli balia odia to konsili na ka jama dalendo sinogo la bambali la imagota la pour que ka correction ke imagota la ka femereke parce que yae jama mimbe ka bo o jama o tesega to no lube jama inkal la nyine la sabati mais ka soro problème be jama mina o jama de ye jama ba iriga mais o jama ba iriga muna nu te bo olu seran kunye jume olu ba fe papier ka mine dro kadla kana di oluma ou ben nana ninga dossier dro benda na nyana bora wati mi dro iben wela otani voilà allô mimbi bolo yo faga quoi koro be ka la meuro mi no faga allô. Oui. Ah oui. Ah ça va, alhamdoulilah. Voilà. De toute façon, m'a fait qu'à intervenir à des émissions. Oui, émission. Voilà. Bah, n'est pas ici, bon, de toute façon, il faut d'amener là, il faut initier, il follow. Merci. Parce que Anya et Cap Nicolas là, bon, il m'a fait, amta fuki mago sara mamba fukana ki mago sara amde quoi ouais voilà ibe kololo mi ngona ambe bakala mawa ouais voilà ben nere ba fe ka yoro mi fam bo consulat d'affaires c'est vrai consulat kunda tugura bon en vrai a benando ye ama benido ye mais ni dobe dogo ko ambe male onega ne je pense que ambe ko ouais. Bon, comme Kosla Daïla, ça, Kapna Daïla, bon, ça fait bientôt 2 mois maintenant. Ouais. Dans quelques jours, ça va être 2 mois. Ouais. Bon, Kosla Kunda Tugura, follow, passeport Kunde Soro. Flana, carte consulaire Kunde Soro. Bon, mais ne question me poser, ah oui, il est anti-carte numéro là, quoi. Bon, Kosla Kumbe Daïla, bon, c'est vrai, en manque de passeport Soro, mais carte consulaire, mais pourquoi ani consulat mu kuma yo carte consulaire si ça une carte de type boloka non parce que ne de ya fon ko carte consulaire kadi mo ma sanina o ekelenye voilà nyame groupe sanfé mo chama ko ale tara carte consulaire ko nina de no ne retaro
uta demande yɛrɛ fima yɛrɛ fo b'u ɲɛ kumu na mais o si tɛ problème ye o kɔfɛ ne yɛrɛ taga dɔw consulat la ne ni mɔgɔ joli joli bɛnna min ko k'olu nana carte consulaire kɛ san nin na ne ko n ko bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la n ko parce que ne b'a mɛn groupe sanfɛ dɔw b'a fɔ k'olu tɛ se k'a sɔrɔ ni nina tɛ n ko ne ma se k'o yɔrɔ faamu n ko mais ni ne ni e tun ma ɲɔgɔn kunbɛn ne b'a fɔ groupe la mɔgɔw ye min fɔ ko o de ye tiɲɛ ye c'est ça min fɛ ni ta bon caman kɔni kulo bɛ n na o bɛ se k'an seereya mɔgɔ min bɛna appel la n kɔ fɛ minnu taara carte consulaire demande et puis problème ye mun ye sisan hali lion min bɛ n'a tun bɛ sɔrɔ tuguni hali lion sisan problème bɛ yen dɔɔni anw bɛ min fɔ consulat ninnu bɛɛ datugu parce que sariya de b'an bolo an bɛ taa ni sariya sira de ye consulat bɛɛ ka datugu pour que n'u t'an ka baara kɛ consulat ka datugu mɔgɔw tɛ se ka to difficulté la tan dɛ baarakɛla minnu yɛrɛ bɛ yɛrɛ an t'u fɛ yɛrɛ an b'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni baara tɛ kɛ kɔni an b'o tiɲɛ de f'u ɲɛna ni baara tɛ kɛ an t'u fɛ dɛ an tɛ n'olu la k'a fɔ ko k'olu ye karisa non i nana jamana de kama baara bɛ kɛ ni jamana de kama jamanaden b'u la mena dɔ fana f'i ma tuguni hali lion kɔni a bɛ sɔrɔ ni carte fɛ ni carte n'a t'i bolo mais i b'a dɔn tile kɔnɔ mɔgɔ 20 bɛ se ka taa sisan carte consulaire demande bon u bɛ se ka mɔgɔ 10 ta olu dilan u b'a fɔ mɔgɔ 10 tɔw ma ko k'a ka wolosɛbɛn man ɲi alors que wolosɛbɛn kelen de b'a bɛɛ bolo quoi bon i b'a dɔn ne bɛ problème kelen de f'aw ye diɲɛlatigɛ ko o ko a ye na ni prévu ye a ye na ni prévu ye parce que aw bɛ k'a fɔ da la cogo min ne tɛ se k'o ta en compte o ye kelen ye n bɛ se k'a fɔ n ka vidéo kɔnɔ o ye tiɲɛ ye minnu dɔrɔn ko k'olu yɛrɛ y'a sɔrɔ c'est comme n y'a fɔ vidéo kɔnɔ minnu ko k'olu y'a sɔrɔ san nin na n bɛ se k'a fɔ vidéo kɔnɔ mais ni ne nin tigi tun ma ɲɔgɔn ye prévu tun tɛ n bolo o tigi fana kan ne y'a fɔ a tigi ye fana ko ah i jɔ sa n'aw taara consulat la k'a fɔ k'aw bɛ taa baara la ye a ye na ni prévu de ye prévu min b'a yira k'a fɔ ko i y'aw je nin na i y'aw je nin na n'o prévu mana aw bɛ si ka kuma an t'o ta en compte n'i y'a ye anw wulila ka kɛlɛ in kɛ prévu dɔ de b'an bolo prévu ye jumɛn ye wolosɛbɛn b'aw bolo mali wolosɛbɛn de don document fɛn fɛn y'o sɔrɔ o kɔfɛ aw n'a kan ka malidenya la o daluya de y'a to an bɛ ka kɛlɛ in kɛ o n'aw taara jɔ consulat la tɛrɛ k'u kɔ ta i kɔ ta ça c'est autre chose an tɛ se k'o ta en compte en tant que n'a ma k'an yɛrɛ jɔlen ɲɛna n'a kɛra an yɛrɛ jɔlen ɲɛna waati min an fana kan ka kɛlɛ min kɔ la an b'o kɛlɛ kɛ n'o tɛ an tulo b'a la dɛ aw yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ parce que mun na dɔw b'a fɔ k'olu y'a sɔrɔ san nin na dɔw ko k'olu ma se k'a sɔrɔ parce que ye nina de ɲininkali kɛ komi e yɛrɛ bɛ groupe kan ka ban donc aw bɛ ka ɲɔgɔn jɛ voilà aw yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn sama sama o yɔrɔ la bon ne yɛrɛ tɛgɛ daluya ne yɛrɛ tɛgɛ dara ko kelen de kan min y'a sɔrɔ san nin na haro fana y'a ka papier yɛrɛ de minana k'a lajɛ ta ya bon pour u b'a bon ne bolo ba ni ko kɛra ten b'a fɔ amunu fana y'an ka ɲɛmɔgɔ ye quoi mais a bɛ se bon fɛn a bɛ se ka weleli kɛ consulat la ka ɲininkali kɛ non e m'a faamu n'anw ye weleli kɛ i bɛ kuma dɔ fɔ aw ye mais n'anw ye weleli dɔ kɛ n'u ko anw ma ko non ko tiɲɛ t'a la dun o fana ye cɛ i jɔ sa n'an nana n'u ko tiɲɛ t'a la n'an nana o fɔ aw bɛ mun de fɔ aw b'a fɔ ko non ko tiɲɛ tɛ bon aw minnu bɛ ka kɛ aw minnu na dɛ aw de bɛ na ni prévu ye sisan o prévu baara bɛ se ka ta n'o de ye e min jɛra carte consulaire la ko nina e de bɛ na ni prévu ye sisan an k'a dɔn i ye e jɛ ka daluya kɛ carte nina ye o prévu an mago b'o de la o prévu bɛ se ka kɛ jumɛn ye sisan je ne sais pas ne ko n t'o dɔn mais i bɛ na n'a prévu i mana taa baarakɛyɔrɔ la prévu dɔ de bɛ daluya dɔ de b'a to i bɛ fɛn d'i ma daluya de b'a to n'u t'a d'i ma o prévu ka d'i ma mais i bɛ taa u jɔlen de b'a f'i ma ko non ni n'a t'i bolo k'a tɛ se ka ɲɛnabɔ yɔrɔ n b'a dɔn fɛ n'a sɔrɔ n'u bɛ papier de sɛbɛn k'a d'i ma a ye papier ɲininkali kɛ n ko aw faso de don sa aw faso de don cɛ consulat in ko n'a y'an faso de ye sa walahi bilahi a y'u ɲininka k'u ka papier dɔ sɛbɛn k'a d'aw ma aw bɛ taa di anti-catina mɔgɔw ma ko nina tɛ sɔrɔ ni passeport ni carte consulaire tɛ sɔrɔ ni nina tɛ i k'o prévu d'aw ma voilà o de don n'o tɛ k'a fɔ da la dɔrɔn o dɔrɔn t'a ɲɛ ye dɛ anw bɛ se k'u wele parce que n bɛ k'o de fɔ aw ye n'aw y'u wele sisan aw yɛrɛ ka kuma i bɛ ka fɛn dɔ fɔ anw ye o tɛ tiɲɛ ani i bɛ min fɔ aw ye kun jumɛn de la anw b'u wele i bɛ min fɔ anw ye ani u bɛ ka min fɔ aw ye fo aw kana n'aw ka daluya de aw de tɔɲɔnen don n'aw mana ni daluya ye anw bɛ se k'o kɛlɛ kɛ cogo jumɛn de la bah sinon la plupart n'a munu jɛra n'a nana an b'a fɔ groupe kan quoi mais bon comme a yɛrɛ ko k'a to prend en compte bon ne fana bolo o groupe in fana y'an ka kuma da de quoi o la a bɛ se k'o mɛn parce que m'a fɔ an ka kuma da i jɔ sa an ka kuma da de minnu ko k'u y'a sɔrɔ san nina don olu ka kuma da tɛ yan
Ouais, bien sûr. Ambe jumɛn de ta ka jumɛn bila sisan e mana n'i ka prévu ye ni mana n'a ka prévu ye an bɛ jumɛn de ta sisan ka jumɛn bila bon mais c'est compliqué an tɛ se k'a to k'a fɔ k'aw bɛ mankan na dɔrɔn ne ye n ta sɔrɔ sanni na ne ye n ta sɔrɔ bana ka di ne ma ko ni na tɛ ne bolo non mais an b'o ta compte an b'a lamɛn an bɛ bɛɛ lamɛn ne tulo b'a la o aw bɛ ka fɛn fɛn fɔ min ko a y'a sɔrɔ min ko a m'a sɔrɔ ne tulo b'a bɛɛ la mais ne ni mɔgɔ de ma ye prévu bɛ min bolo fɔlɔ k'a fɔ ko bana ka di ne ma san ni na ne m'o mɔgɔ ye fɔlɔ mais n b'a mɛn groupe sanfɛ dɛ n b'a mɛn groupe sanfɛ a kɛra mɔgɔ caman na dɛ non a kɛra mɔgɔ caman na c'est vrai aw bɛ k'a fɔ cogo min ko a kɛra mɔgɔ caman na mɔgɔ caman fana y'a fɔ groupe in sanfɛ fana de aw dama de bɛ ɲɔgɔn kan ye o ou bien aw bɛ taa ɲɔgɔn ɲininka prévu dira mɔgɔ min kan k'a fɔ ko a Mali carte consulaire tɛ se ka d'i ma ni na ten n'aw taara consulat la a y'u ɲininka k'u k'o prévu d'aw ma ok voilà min b'a to a tɛ se ka di ni na ten sariya la i kan ka sɛbɛn ka d'aw ma kɛ n'o tɛ ni na t'i bolo nin tɛ d'i ma dɔ de bɛ e bolo dɔ de bɛ ka e dɛmɛ baara la o e tɛ se ka n'i jɔ dɔrɔn k'o ye prévu ye o ye nkalon de ye o ko dɔrɔn i ye kuma fɔ dɔrɔn n'u ko k'a prévu bɛ min an bɛ prévu labɔ yɔrɔ jumɛn sisan an bɛ prévu bɔ yɔrɔ tɛ o sisan aw b'a fɔ de bɔ i bɛ se ka aw b'a sɛbɛn sisan k'a di yan daluya min b'a to ni carte consulaire tɛ se ka dilan ni na ten i b'o motif sɛbɛn a kɔnɔ n'o sɛbɛnna o papier i n'o ka na an k'o ye ok voilà n'o papier nana waati an b'o fana ye voilà comme mena linga mena ɲininka laban le fɛn laban c'est tellement ni quoi ben comme mɔgɔ caman bɛ ligne de demander quoi mais en fait au niveau de concernant les manifestations là bon ne yɛrɛ bolo an bɛ taa manifestation kɛ république bon république t'an ka yɔrɔ ye an ka yɔrɔ ye ambassade ni consulat de mais république ne bolo n'an couleur ye cogo la autorité ils s'en foutent quoi parce que mɔgɔ tɛ taa quoi ne ka Mali autorité ne autorité kelen min o kɛra de Jabira nana dernière fois ale yɛrɛ an yɛrɛ to compter la yɛrɛ o de nana ten dɔrɔn quoi comme yan nana an kana maloya dɔrɔn a ye micro d'a ma voilà c'était bien voilà mais n'an taara kule république c'est pour les Français mais an ta yɔrɔ min de n'a bɛ manifestation organiser faut que soit à la porte du consulat soit à la porte de l'ambassade. Ouais, c'est ça. Normalement, non, il y a qu'à manifester consulat et ambassade de manifestation qui est heureux. Mais on t'a pas dit république boy ne ka hakil na yede na ne parce que manifestation na nafa ka bu na be seben ko de ka o kanga ke consulat de la ani ambassade. Voilà na berenyo na komi voilà yire nyembo ba ni fana anga la nyini do ka na berenyo na apsika ni ko ka ni be aw ma famusa aw be kan ni la nyini be fo ne temena ni la nyini be sirafe ne bo de fa o c'est dire aw nye bureau de ouais aw ye bureau de ko do bi se ka dia Kasimu ye ni bureau kono mo ma so ateke ko do bi se ka dia ne ni bureau kono mo ma so atese ka ke mais ne fana tese ka na dro ka fo kono ko be jenani ni de ne ma jenini o tese ka ke o ke voilà o tese ka ke o mais ne bolo les républiques on est en vrai ne ma na fa ka do o e tiede ne o fonga video kono tanga manifestation ko yero consulat ni ambassade de consulat ambassade na ma consulat da sura ay ni ambassade da la o ko ni o fe yo kata yira ambe toro min kono oli ka toro de donde ko ma ke consulat ko de ni ta république be kule olute ubuga barala o mago talo be ji ubuga mobilité optation kono na uja shinu ta malla o ti passe o mago te passeport la ouais ah ben voilà donc live na mi faut merci beaucoup merci This is Van Batty. L'enfant de Sekou. Alamede Atonga Dongeleda. Oui, allô. Ouais. Ça va? Ça va. Alors, c'est Modou. Pas belle de là. Anti katanya mo wa muso achema befo. Beslo bila. Ambassade ga ko ane consulat. Ouais. Ko tabaro ko. Ene bra kuma min fo adongo ne tara carte consulaire la. Vraiment il y a des poké men ni ngalina la. Mais je confirme mbora tukuni nya fo groupe sans fait gontara
Inga document be photocopie, ma fuma fin tu me be photocopie ka photo den fla fraka. Kata dépôt ke manyini ga fo le sisi kuba chima le kurela. Boro groupe sa venya kuma fo. Do fana inta privé la ñu arranger aka ke to men nya yurula. Yaranda wu yere do mo do ma ulu tarabi atara ko ay dépôt ke. Ay bukal ci mo ga asrofa. Yenina ya nyini ga nina lawa. Mo nyini ga nina foila. Voilà, d'accord, ne be ko de fo ngo parce que aw be ka ñogon sama ni dalu mana an ti se ga ton ambe jumi de tan ni fly na en compte e ko ere tara dépôt comme ere be lini ka e tara dépôt ke ye nyini ga ma ye nyini ga nina la donc ko ale tara ale ma soro parce que nina de nyini ga ni kala on est tara dépôt que le 22 afam le 22 tara mo nyini ga fo le ni ka document be photocopie fa fait mbolo juju papier ani ni ga document de 40 ani ko papier ka be photocopie ka photo den fula ka be fara ga ta dépôt ke mamu ye fa inde mo ko ta wor sara ya vindara sara apera kongo to ka ba chima le kuela asebene ba dati na ya ko le sisa ba chima le kuela ko d'accord ako mo da inta privé le nya ko mbe fu nyina fa bi fana ko chini tara bi fana ay dépôt ke fana ale fana message chimo ko vraiment tara bi ay dépôt ke voilà donc aba soro kon nous ngoni nyamine ndonde c'est ça modo be e va harma do jamana do tout ça comme ça parce que ni ga ma ko ni bi ma da tout ça comme ça considérer un peu de mali non encore quand kan ñoo respecter de ni tara c'est-à-dire ni do na consulat kono sharia do be imana ke mo moy sharia do be ibu ka sharia respecter il fana ki bonya nindo do ate comme e ki bonya olu ko e do ya hotel consulat mo bi bonya to comme e fana bu bonya tene ibeta ikanga ta akemi na pour que kata tikemine ibeteme ibeta ibe nyinga itoni jamula ibo fo bon iyar ne buta minna obe finyana a nyar ne buta nin to ndela ube nyata nto de la tike be dima ni wele ni seri ma ibe wele bena dossier min bi manke ibi nyinga o dossier la no dossier ma ibolo iba fo ku tese ga dima no dossier yeri bolo ibe se ga dima bon ni ma sare o fana respecter o fana fenye femi anka chien fo nyonya atisi nyana bo parce que on nya fo de consulat mo kam bonya an fana ku bonya parce que bonya de be ko be basigi bara be sika ke bonya de kono boni bonya fana te na on yere fana tara tiela ambe kele odona ne tumbe arne bula consulat law ne mata ka fon tarante katina troya law ne tara nyer de troya la mais tara personnellement parce que nyar ne bude takata ntari nka chila nganga ta to sigile ne tuko mi fana be tay bi sigi ninge choko de la ete sigi pa ka foko e arnebu takana parce que ebe kelela ebi pa kechogo mi ina manga o ede ku luka sarea Cedric moy mangi de respect de o tiska keo amunu fana beta nambe arnebu ta anambe ta jama kungola oluti tiska ke kelenyi hari ta chogo tiska ke kelenyi nambe ta jama kungola ube nambe ta ernyona o e ko weredi o isra weredi meni arnebu ta administration kono ka foko ibeta arnebu ta to ye arnebu ta kechogo mina ni tara komi to kechogo ite doya papier min bi bolo ni nyini ngarala ni o 70 itisi ga doyaw no 70 bolo be sika fo ni 70 ni manke anti sika nindi maka sabu ke parce que ini ni 7 mana ouais ok mais ni ndon de do mais ni ne ko modo fana be ni arande buta ni tara be san ta de betiego tellement consulat hamu bula ou diabetiego parce que ne tara parce que ne arande bu midi 40 de ko ne tara on gère on se dit comme ça quoi ouais quand on a passé ka RMC quoi tora dala ouais te wala ko nana mon ko nga karande bu machine ko eri la ko midi quelque do ouais on se dit ça on ka don dona dara nga franke mboka tranquille mo nga ni na la mi nga fola afon bon isagra mi no la ko ni na de ngali kera alela awa e wa so ka dossier mo compléter de ma fon ok d'accord donc on fana famille ni na ngali makela nani mo kelem ko nani mo do ko ni nyonye mun ko ni no lu ye nyonye face en face consulat d'enfant fait ko ni na ngali mako olula vraiment makanela ko liye dépôt ke bo yo na fa mene mais il sagrado de no la mi ko ni na de ngali kera alela ne ko bo ngu kana ni daluya parce que nous mana ni motivé ante sigado min kelende do parce que wosro fana ko ko tikelende go wosro ale tarayro ni na si non ka ta be arara na tuka mi waso muso be ska remplacer sini be ska remplacer sini wa fum ko be bala ko waso ni be ska ni ngali kile sini ni ska yin gara ko kena ka asido ko
Ouais, nimbe kowere. Mais on ka la nyine de mo ku ka carte consulaire soro sanina on yo de fo. Mo ku ka carte consulaire soro sanina. Ouais, kelenye flana mo ka correction ka ke passeport nina ka bonyona. Position beto kana Francia ibena mana kan fo France konana ya. Aw yere dalen biya kololo bawla. Aw joyro jume. Wallahi te ni o fo parce que nere quoi. O yere de kanere soke. Mais nga tiens fo nyonya na sa aw yere joyro jume. Ibena na au kana fode fem bena ya iba ka import d'etat pour que kasega sia tamana import na anjore munye kuma bafula Instagram sanfi o da anjore parce que munu nana ya ndika anka wuli kama kata falle katu dula mako ndonde kayi ko afu parce que ni sika ben ko non bugoli te sa bugoli tanye sa abeta yira la de sidiri abeta yira la obe body jamakulu kata yira la be romina kata yira la kafuko ko akamitini te ke awe kelenyi flana ernon te sika ke amfana parce que kasa uki ambe kololo femfen ko ni politicien nunde non parce que ni na menine miri quoi awu ni ani islamio ya bisu ambe sali ni ya fuko ambe anga abula ni mu ni islamia in black refesa nous rek asutu islamia in black refesa ambe islamia sa o islamia in konna la de ambe kan ngondu on te kafri jamana o te kan duyande anyo islamia dama o de kan ngon nyimi islamia de black refesa parce que yo de ke ka benye ko ouais voilà vraiment mon carte consulaire vraiment ko tane ko document complet ne be mon fou vraiment va dire vraiment de pour que intérêt tamaya sur le fond où il y a photo qui mo carte consulaire sur la boubolo d'accord ou karande uta tukuni quoi ni domanya ibe ta tukuni quoi ça va être sans tukuna yani ouais c'est tout on se bloque à dom on a dimi quoi on tous somaliens quoi on a on va de kanyi d'accord même folie billet vraiment ni tele bradi bon courage toujours en ensemble ouais oui allô ouais oui ça va Raz ouais ça va quand il m'a nébida quand faut été tu auras du bibo bien folle non bon comment j'entends fait bon comme munu m'a fait ka change ka kuma de témoin quoi parce que ako carte consulaire ni tara winni ngandina la c'est tiɲɛ de parce que ne yɛrɛ bɔra zeri mun tɛmɛna sisan ne taara ne taara carte consulaire kɛ o ɲininka ko ni na bɛ n bolo wa n ko ni na tɛ n bolo ko carte kɔrɔ bɛ n bolo n k'o tɛ n bolo ko n kana n yɛrɛ sɛgɛrɛ ko n ka taa hali ni ko prévu n ko cɛ in fa b'a ɲɛ kun ne kɔrɔ ne y'a lajɛ n ko est ce que ni yɛrɛ maliyɛn ne ma se ka faamu quoi tiɲɛ yɛrɛ o t'a di mɔgɔ ma ni na t'i bolo de jamais de la vie ni taara hali u t'i lajɛ ni ɲaɲuman yɛrɛ u bɛ ko n ka cɛ e nana mun na yɛrɛ n b'a fɔ n nana carte consulaire kɛ ko non est ce que ni na b'i bolo wa ni na t'i bolo i ka n'i yɛrɛ sɛgɛn bɔ kɛnɛ ma ko n ka cɛ n k'an ka sumaya n ko an tɛ gɛlɛya yɔrɔ la ne nana n ka mɔgɔ de ɲini ni n se ka ji ma a fɔ n ɲɛna n bɛ taa tranquillement consulaire mɔgɔw ninnu non mɔgɔw su hinɛ t'u la quoi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ man kan ka hinɛ u la quoi wallah e taara kɛ ye ɲininka nina la ne taara zeri passé ne taara u ye ne ɲininka nina la ne taara ne putain ɲara ne bɛ ɲini ka dɛsɛ ɲara ne bɛ kelen min sɔrɔ n ye n ka journée ka ko bɛɛ bila ka taa dɛ u ye n mago sa u ko k'u tɛ se ka kɛ hali u ma kumakan duman fɔ n ye quoi non ne yɛrɛ jigi tigɛra maliyɛn ko la quoi bilahi haram e ni mun de taara ne ni n ka wolosɛbɛn taara ani n ka photo ani n ka comment dirais-je n'i bɛ taa u bɛ ɲininka ko n'i bɛ mɔgɔ minnu bolo olu bɛ papier dɔ d'i ma jugement supplémentaire non ani avertissement ne n'olu bɛɛ taara u ko non ko n y'a ta la ni nina kɔni tɛ n bolo ani carte kɔrɔ kɔni k'olu tɛ maga a la yɛrɛ de ni n ka wari jɛlen taara ani n ka photo den 3 u ma lajɛ yɛrɛ ne ka mɔgɔw ye ta kɛ n na ko n ka passeport ɲini n ma se ka passeport sɔrɔ ko n ka se ka fɛnkɛ kɔni ɲini carte consulaire sɔrɔ pour que u bɛ se ka n dépanner cogo min na mais maliyɛnw ye n jɛ o bɛɛ la c'est pas n t'a dɔn an b'a ka ko bɛ kɛ cogo min na comme u y'anw ta tiɲɛ ok u y'an kɔni ta tiɲɛ olu kɔni ta bɛ ɲɛ o bon an kɔni an bɛ segin k'Ala ma kɔni ni mun kɛra kɔni o bɛ kɛ kɔni sinon franchement u y'an tɔɲɔ dɛ wallahi ni mɔgɔ ma ko m'an tɔɲɔ o ye nkalon tigɛ quoi sinon ne bɛ se ka n disi ko jama in na manifestation ma tɛmɛ ne ko depuis a ka commencé consulat da la don min na jusqu'à présent manifestation kelen ma tɛmɛ ne la non an m'a faamu sa manifestation ma tɛmɛ ko o tɛ sa minnu tɛ taa jama min kan ka bɔ o de tɛ bɔ quoi problème b'o yɔrɔ de kan quoi
C'est ça le problème. Voilà, problème pour le chaos. Donc, tu as fait manifestation au dronte. C'est ça. Sinon, ni manifestation, mais ni para bénévole, pas pécho, pep, katam manifestation. Parce que moi, en bord d'abord là, ni no sera gagné là-bas. Ni pas bénévole, ni passeport, ni ça se voit sera zéro de l'eau, la mine la tourne, n'a pas tout là. Ouais. Bon, il praspete, il oblige kata manifestation na wari kapsa, il sigi kadika barola, la doué kolkola, c'est compliqué. Bon, ne woni importé ni manifu beke pegata sinon domine ko fengo ka di document ka di ne retara ne jamae fone ka bagwara ko jango malemba ga nafa de ko mi ata fe aga segiyana na waya kana ouais e ne taranga document fu mo to kana pousse ngai ga laje ngo mo chama be manifu la alite uti songi pousser mais ibado bi nafa be bebe ka mo pousser ouais. C'est ça qui est compliqué. Bon, on va la dire là quand on va en bloquer. Si on a eu que nous avons nous numéro comment formater on est barré man. Nous on bola au job là parce que au fond on a d'ailleurs cassé d'eau. C'est obligatoire. Au d'ailleurs cassé d'eau. Au c'est quand t'as piqué c'est là qu'on met prêt à gagner. Côté où papier d'abord nous on a tant qu'il n'y papier comment on va aller au c'est café. Ouais, non, ame wuli coin no fait de coin beke de jaguar har ne geni tala. Nous tu sais que dro ga yambla. Au drone de. Ah on est do. Mais ateke jama de ko pour si parce que quand tu vois que nina ko considère du moment qu'on kafsa quoi. Ouais. C'est ça. Bon on a ambelini mo vraiment merci beaucoup. Ouais, et en fait que et tara don jume. Ne tara zeri passé zeri mun demna ça fakuru sambake. Ouais, zeri mun demna ça zeri passé ne tara kindara angara ne 15h30. OK, ni mo mba fait kata carte consulaire que les 14 attends, il y a un gars là. Il faut le 14 décembre. Le 14 décembre. Ouais, il faut le 14 décembre. Sinon, dominant d'arrêt, il y a Casimir Ole Kanya Fana, Casimir ko kuyenga kartinina ko lango, ko kartina krobe ne bolongo, no nega tukuma babolo, ama korje voloko. Jonyo finyana. Casimir na kwezi ko korema mbolo ko ngatika ulu presenter ula bango no kartina kromande ne bolo. Casimir ko le woto ire ka benya fanyana. Bongo uyam dusu kasi bolo renere segina kata duko no ka. Tuno ningu matangu mbiko wallah. C'est ça le problème. Ouais. Bon, n'y a pas de fana ka janko yeah. Wallah, sinon bon, c'est compliqué. OK, d'accord. Nya fam. Na me boraka Instagram no la yo kuma kan ko ni me ayi min fo. Nya ko no ko ngache ni nati bolo ta boya a tseka nyana bo rika ni resegere ayenga olzobe nyoni kana kadima ngo kengo ngache ngo merci. Ngiga bara de to ta. D'accord. Nema kuma chaya bolo. Parce que ambo fana nyanyini ko. Parce que ni tara ka mangange u ba foko abe soro anti-cartini na mo de fileka au nyoni kana pour que angana kelen nyina u fe. Ni mirla o kuma berla o de ko ne ma se ka change ka parce que ni mo ko ko. Non, amma mo black ataka fo kata mangana ire. I garne bu de ta. Ni karne buta ibeti karne bu kola abana me amo mo sibla kata ka fuko mo kata manganga parce que be karne buta yere de pour que katika considérer que katika femere que si parce que ali ni mo mi do sa ni tora ka tigi jabi o ba miri de ka fuko abe so mo de sula ka sorote ne tara ni bonya ifana ka bonya ne ma c'est petit ne ma fait un ba mo ya ambe kuma ka nyesila ni tara ya ni tara biro mun gono ya fu ku kumeni so njani yele me male panzela ni tara bu nya ko mo ko be ko suba de ko no ambero juma ibado mba fe ka yoro do fi nyana kwa yi nyo kumo yi nya kuru bladu kuma anka sra fo itola itarika chimina ikachika na botro kadima olu yele la olu ma yele anka papa ka tola idanye katika chi drone la eti nyeda la jaka ko nyeda kumunene ubi abe yele la no anka papa ka tola etara carte consulaire de la ube etara passeport de la ube etara kowere de la o coin benyala ko tugo mi emma go de la yele la o mayelo erebe ku sarayo bara inga kedo abana voilà mais ebe anga empore bugu sarade voilà anga empore bugu sarade mais ebe ka fo kata science mi fe no o science te ni tara carte consulaire ke ama et kasra yerete ere kunyeda ulaje et kasra yerete kayelo mais papier de rebe ibolu de nyingani kila et danye ko papier no de la bodro kadi ni o diga bara be ko na soro papier de tibolo ici ça et ta kun kera minye
o de tɛ se ka ɲɛnabɔ i bɛ to papier de ɲini kana e ko e taara carte consulaire de kɛ carte consulaire ye e ɲininka nina la ye ɲininka nina la cogo jumɛn de la bon ne taara ne ko cɛ ko nana mun na ko nana carte consulaire la ko wala sɛbɛn bolo ngo wala sɛbɛn bɛ bolo ko se ngo avertissement papier bɛ bolo ngo ay ngo bɛ bolo ko nina bɛ bolo wa ngo nina tene bolo ko 40 kro bɛ bolo wa ngo tɛ bolo carte consulaire de bolo non carte consulaire tene bolo non carte consulaire koro e tuma carte consulaire ke kateme non ne ma ke kateme ko ni siya fule de fene bo chego ko no nunu siti bolo i kan yere segere i ka document de kata i ka bo ngo c'est grave bon ne ko ni nga document ni farla ga mo nyona ne trenda kana ngo ni ne mana crise ben la bien non abi se ga fie de tiela ni nunu ko ti bolo bo i ka carte consulaire te se ga ke mais a te se ga fo i ka document ta i kata ka boya o ko ni o te se ga ke parce que o manque de respect de o te se ga ke wala ngo du sokazi bola arazi trengo ne ko me kasi quoi ngo muna ibe mirko muy na vandir la muna ire ta donc quoi et papier ganza anta tum foi anta ki dali fegne pour kaira mo la présentation trop mais c'est compliqué là non ok d'accord on va nyanyini mais ako be groupe du men kono folo ne be telegram sans fait international ok ni be telegram sans fait o famiara si ça comme o be nyon kai mun go ko lu ya soro ko ni dossier du men de tara i bu nyinga o dossier la d'accord aw be nyinga li ka aw bu nyinga o dossier la parce que mun go ko lu ya soro san nina aw bu nyinga o dossier la non taw de la ka question posée ne ko international ka ne dunya o jabe ne ko ngaw mango nina ngo carte consulaire te soro nina te ngo parce que antunya foko ka carte consulaire di mo ma san nina antum farlo de ma ngo me mena ka me mo be ka foko nina te ko ate soro mais Allah ba nana me tuku ko abe soro ko nina te donc c'est trop compliqué si ça a eu de ba dia nyon bolo ici ça il ka kuma yete parce que nga odona ni ga vocal la me uya foko de ko so nere fanga soro kata ne tara de uya fone na ko ku galon de ko bon ni na te bloquer ska te parce que ne terge do ya fone ko alere terge do tara ala ga ni na soro san ka kat konse soro san ni na ko bon ko we mon nere beta isa quoi ne tara do chego ni na di bolo ni 40 ko fa terge ni nga ni dossier du men de tara si o che nyere be groupe de sanfé o nyina na to ma ouais mais aw ba ni ni dossier du men de tara eno dossier mata d'accord voilà parce que est-ce que on a au tarao mba fait ka yoro do de nyingali ka wala quoi allo na au tarao nu ya on nyinga ka fo ko ina na munde la ebe munde fo sisa mba fona na carte consulaire ke bon e ba fo ki ka munde di rebi ka dossier o be dia na me ne tara ako koni na munna ngona na carte consulaire la ko date naissance be bolongo ko di yo di parce que après ça m'a molongo wingo ngo be molo après ñu beda tabalka ako ko se ko ni na be molo wango no ngoni na tene bolo ko se 40 kro bi bolo wango no 40 kro tene bolo ko bo ko se kanya na boko ki ga documenté kata apana o mu tinyi nga fe wala la ni na 40 kro d'accord neta te donjanye de zeri passé on verra ni be comment be ko fe voilà mais ayere kata nyana bo fen kono folo ona on tate kelenye ko ay kata nyana bo c'était kono folo jonde ya soro jonde ma soro akunye munde eni jumen de tara fo ka nyogon nyingale avant ka be nyogon soso parce que nyingali ni soso li olu te kelenye ko non te kelenye voilà ay ta nyogon nyingale mais akana nyogon soso ka soro ma nyogon nyinga ko parce que ni nana ka mo soso ima tigi nyinga si ibiro galona exactement c'est ça comment be ni yoro de ka bah oui parce que avec soro anaka secret mindara anama o fanyana bon c'est compliqué ok d'accord merci voilà mais ligne blanc merci moi oui allô assalamu alaikum wa salam ça va oui ça va bas foi te là machallah déjà mba kwa kati siri la kusi merci franchement la kotara amin mais akil na do benela ouais il faut que tu donnes quoi ouais ok wa akil na do benela na sera ga quelle stratégie quelle ma donné ouais genre mo munu be postula konna na ni mo munu be diaspora era ni ma fa faire que changement do kula quoi
parce que t'as do moment du Chérif Aïdara wa t'as do munu be restaurant ne venir ko ni hakilla o te ka mare ko ni quoi na soro ku be ko te siranye samba soro solution de soro la ko na quoi bon surtout mo munu be ko sila ere ko non franchement mo nyana matu ye te mo akei kanye et puis ça dit ba futu na kundo ko ba futu an ere de kama quoi e fa na consulat la wati jume ne m'a fait ma consulat là de mois qu'on a l'année boraï le mois de juillet une année boraï ouais ne boraï consulat le mois de juillet ah choco du mena donc tu passeport ko ne contrat la ninga fichier ma son fichier na ko ne fichier mai voilà donc du coup il y a pas de tag ma fille yere yana ado yere be no ni tagara yere e ntado ibone ndo de wa mo ne ni kamale yere do nyogo so o le ko kan pika fichier yere mine ka vérifier to ke polore ba ko direct la main yere ke yere o petit ninge ko ka fichier mai mais ato ya vérifier ka fichier kan ga aya ka passeport asigila mo ko flo mo ko ayo ke ngabui na ko mai tu vois bon mo ko ni kéré la mo nyana mati quoi consulat yere ko mo nyana mati donc du coup parce que ali na consulat kele ki ka consulat fermé mo no be continue ko ka sarata o be ko ka sarata ni ko sarata mbubo eta fo ko consulat ka daele o chama be bara la consulat ko ngo be bara wero de la ah ouais oui franchement sinon ne ko ni ba do na soro ko ali ko fla de la ku buka sarata ne ba do ka fosta parce que non na datura buka sarata ke sarabe ta mais est-ce que sara nu bi bo de saratu bo gube bara were de ke ah ouais oui d'accord ibe bara were de ke quoi mais ouais est-ce que mo afne bolen pala est-ce que mo gore fene bo ni pe mu yere pe kambe bo jamana nyama wala soro na fo kataka siga kuma ni ko yere antikatini nan konnala antikatini nan togola ibado mindwa non ibado mindwa foite au ka gileya la diaspora ka ni fama o ta do ni malion ta kalama oui mais Maléon mawuli ka kele ke diaspora de toya la pour que ka aw deme aw ka geleya ka nyana parce que ni Maléon nyininga iba fo ko ndina ko ka na faka do iba fo ko yere geleya yere ta kono ouais iba fo ko geleya yere ta kono parce que à tout intéressé ouais voilà comme in tout intéressé ite wuli ka kele ko la on an banga ko bla ka fo ko Maléon non an banga kele de keo ouais machaman dalen do an kata karsa fe anga Maléon wele ta an ka mija wele ta ebe franci yande ouais ebe franci yande ni wuli ka kele la ika kele ke pour que ka nyesho ika kele la ouais consul be yande ambassade be yande ne ko iba toyede ko munu be Mali kono ko luka ke enola ebe santani ko ke ya ika ko te régler ouais masika kele te ka ko wa masika 70 nyana bo ako ouais aw norlembe Malien mununa Malien jume de be bi communauté ni kololo in kalama beba kalama beba kalama mais anya weleli ke kasegeo ministre ba kalama Asimu Konteo oba sourci bedo ah ouais yaro sukel Konteo sukel ya yere de o tumba komba yere kono boy ta fe ka ke Malien don kanga wuli ka kele jume de ke pour que akake mais aw be se ka bla politicien nye ko lu deme aw be se ka bla mo wore nye ko lu ka kele ke jama be chaya mais aw yere kungo aw te bo yere kungo la na ma bo yere kungo la jonde be bo non ita e yoro sika fo ko male yu dado ni kele na fona ya soro domina nanye ko mi manga ka ke ou bien an wula an jama chara kasi haje dola ibaye mali mi jawka a français bora bi ye ninge munu be français bora bi ka manifester e ka jama chara akirata parce que olu be barake ni aw ka objectif di aw yere te ka minke olu te no keo ouais hari sisa ni go be mi jare saraka bla ka fo e danye ka sarade ale ba fo dron de me ale ka papa ka matunu sarali ntewo an yere be siga monde ko on est capable pour faire quoi ouais an capable no ka kele jume de ke détermination dan na ka ke ouais kuma be ni nyoro de la non tabe ta ni yoro ote an source akele an yere de an yere de ma wuli ka ira ka fo ambe sani ko na nini ko ma regle na banki chogo me ayanke ninke chogo la Maléon ma wuli ka kele ke ka beno e folo ba fa ganya na bode ka daw ma sigile na wenga londe
akuma kɔni ka ca mɛ voilà hali n'an wulila ka taa ka consulat datugu bɛ ka ci ne fɛ o ye ko dɔ ye dɛ mais o tɛ se ka solutionner non k'a ti ka taa k'a ti o tɛ o a ka datugu n'a tɛ se ka régler an bɛ fɛɛrɛ de ɲini yen bɛ datugu teliko kuma tɛ o ye n ka datugu n'u bɛ anw de kama an ka problème min kan ka gérer n'o tɛ se ka gérer an bɛ procédure ta yen ka datugu de a banna minnu bɛ yen baarakɛla minnu bɛ yen i ka taa Mali kɔnɔ i k'o remplacer n'olu fana bɛ na yala i bɛ se ka ɲɛna n'u tɛ se ka ɲɛnabɔ i ka taa nin de don c'est ça n ko nin ye maloyala ko de ne yɛrɛ taara c'est dire n'i ye jate kelen minɛ n'i ye Benin ambassade Benin consulat général wallahi billahi Benin consulat général ne yɛrɛ taara a da la hali mɔgɔ kelen jɔlen t'a da la Benin consulat général a bɛ pari de a n'an ka ambassade bɛɛ nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na tan de hali mɔgɔ kelen jɔlen t'a da la mais an ka consulat de la diɲɛ bɛɛ jɔlen b'a ɲɛna a da la maliyɛn bɛɛ jɔlen b'a da la mais maliyɛn kelen tɛ min ka ko bɛ ka régler n ko maloyala ko de don Benin ta wallahi i tɛ taa ka mɔgɔ kelen jɔlen sɔrɔ a da la i bɛ 4 mois itazi de la i bɛna dɔrɔn ka essentiel ta dɔrɔn ka yɛlɛ mɔgɔ si jɔlen tɛ da la i b'a fɔ ko non ko baara yɛrɛ tɛ ka kɛ or que consulat général de don ne yɛrɛ t'a dɔn Mali ɲɛmɔgɔ autorité bɛ se k'u kɔ don diaspora la cogo min na parce que i y'a ye diaspora de ɲɛna n y'o de fɔ i y'a ye politicien tɛ se ka ɲɛnabɔ faama tɛ se ka ɲɛnabɔ malidenw de bɛ se k'u kungo ɲɛnabɔ n'a ɲagamina anw de bɛ se ka ɲɛnabɔ awa n'a tiɲɛna anw de bɛ se k'a dilan awa n'a ɲɛna anw de b'a tɔnɔ sɔrɔ anw de bɛ wuli k'a kɛlɛ kɛ muso min bɛ yen k'a fɔ ko e tɛ se ka kɛlɛ kɛ e bɛ retard la cɛ min bɛ yen k'a fɔ e tɛ se ka kɛ e bɛ retard la bon an b'o retard kelen in de kɔnɔ an ka Mali problème minnu tɛ mun da la o ka sira t'o mɔgɔ ka sira t'o ko tɔ la o hali n'i y'a ta ka jateminɛ mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ se k'an dɛmɛ kɛlɛ la yan nɔ mais u ka ko gérer n'o mako t'a la non mais i b'a ɲɛnabɔ cogo di aw yɛrɛ kan ka ɲɛnabɔ cogo min aw yɛrɛ ma wuli k'a ɲɛnabɔ jɔn de b'a ɲɛnabɔ ne bɛ k'o de fɔ ye n ko mɔgɔ t'a ɲɛnabɔ sa billahi cɛ t'a ɲɛnabɔ muso t'a ɲɛnabɔ anw de bɛ wuli k'a ɲɛnabɔ maliyɛnw ka foyi ma tunu aw yɛrɛ bɛ baga maliyɛnw yɛrɛ de ma k'u ma wuli k'an dɛmɛ est ce que an yɛrɛ wulila wa problème kun ye hali n'an yɛrɛ wulila an kan de ta yɔrɔ jan non munna sinon bi man bila kule la non aw ma wuli o consulat kɔni bɛ taa ci yɔrɔ mun na kɔni non aw m'a faamu sa aw ma wuli sa billahi aw ma wuli sa o tɛ sa wallahi aw ma wuli jama mɔgɔ dɔ c'est dire mɔgɔ min bɔra ani a problème bɛ min na jɔn de wulila jama tɛ bɔ fo o yɔrɔ de ka se o yɛrɛ de ka don mɔgɔw kunna mɔgɔw de tɛ bɔ n bɔra ka manifestation 2 3 kɛ n découragera ka bila e yɛrɛ tɛ k'i ka hakɛ yɛrɛ ɲini aw bɔra siɲɛ kelen siɲɛ 2 dɔrɔn dɔw yɛrɛ bɛ taa manifestation yɛrɛ tɛ taa la o ye kelen ye filanan a tɛ ba yɛrɛ ka aw to ye jama nombre bɛ cogo jumɛn de la o ye kelen ye jama min yɛrɛ bɔra yɛrɛ o yɛrɛ ma caya o ye 2 ye bon n'i ye jate kelen minɛ jama min yɛrɛ kan ka bɔ o jama in tɛ bɔ aw b'a fɔ aw ka problème ka régler ten de a tɛ régler ten de cɛ anw faso de don an bɛ kɛlɛ kɛ de a bɛ kɛ hali sini n'an ko an tɛ kojɔ fɛ an t'a fɛ a bɛ baara bila a bɛ taa mais jama min kan k'a lata est ce que o jama bɛ ka bɔ wa jama min bɛ k'a kɛ pour que problème in yɛrɛ ka résoudre est ce que o jama in bɛ ka bɔ wa aw tɛ ka bɔ aw bɛ k'a fɔ k'aw bɛ ka bɔ ne de mɛnna kule la pour que aw ka wuli mais aw ma wuli ka bɛn n'o kule ye bi an jiginna o dingɛ kɔnɔ c'est ça non a ma daminɛ dɛ n bɛ min f'i ɲɛna billahi kɛlɛ yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ aw m'a faamu billahi n bɛ kabako lamaga aw m'a faamu ne tɛ kuma dɛ voilà mais a ye wuli ka jɔ de n'o tɛ aw bɛ ka fɛn fɛn fɔ an tulo b'a bɛɛ la mais nin si tɛ wuli ka jɔ ye jumɛn ye boli bɛ fɔ aw dalen don boli bɛ fɔ aw bɛ baara la i bɛ baara la parce que sɛbɛn b'i kun kɛ voilà salut. Ok, merci beaucoup. Merci. Oui, allô? Oui, Aras. Oui. Salam alaikum. Quand même, il pour pas là. Ah, Espagne, je pense qu'il est Espagne. C'est une Espagne. Ok, courage, mais il faut que nous fassions. Voilà, nous avons une mission. Bon, ne fana bina nga hakile ta de ko. Ouais. Bon, kele nda mina ane 600. Vraiment ne be fengo no
ye fɛn min da yɛrɛ a tɔgɔ groupe dɔ in telegram voilà telegram ne donna o kɔnɔ a mɛnna n bɛ vocal bila toujours quoi mais an bɛɛ ka haminako ye haminako kelen de ye bon nin ko in bɛ bolo min kan sisan carte nina ni passeport u ka bɛn ɲɔgɔn na dɔrɔn pour que bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn voilà parce que connexion bon ni o ko ni connexion ka kɛ mɔgɔ ba yirika de bɛ a tɛ ka ɲɛnabɔ quoi a ka fɔ dɔrɔn population ka fɔ dɔrɔn an mako tɛ nina la u ka séparer ka bɛn ɲɔgɔn na dɔrɔn a banna parce que bɛɛ laɲini bɛɛ bɛ o de hami kɔ non ani nina kɔni an b'o kɛlɛ la o bɛ séparer ka bɔ ɲɔgɔn na parce que c'est à dire voilà consulat dayɛlɛla kan dɔ de kan o kan an bɛ k'o suit mais o t'a yira k'a fɔ ko nina ni passeport tɛ séparer ka bɔ ɲɔgɔn na mais ni mɔgɔ ye papier signé n'i bɛ k'a tigi suit i b'a tigi to yen de a ka taa ka se k'a dɔn a ye ko kɛ ou bien a ma ko kɛ i kan ka min kɛ i b'o kɛ nka n'i ye mɔgɔ bila baara la n'i bɛ ka pɛrɛn-pɛrɛn a kun na n'i bɛ ka mankan tɛ a tigi bɛ kɛ sababu ye ka paniquer a t'a dɔn yɛrɛ a kan ka min yɛrɛ kɛ fɔlɔ o de y'a to an sigilen don k'u lajɛ mun de bɛ yen i bɛ ka mun de kɛ i ka taacogo ye jumɛn ye voilà mais n'an tun wulila ka pɛrɛn-pɛrɛn u kunna mɔgɔ bɛ mun de fɔ cɛ consulat dayɛlɛla sisan aw bɛ wuli ka mankan ti mɔgɔw la hali t'u ka baara cogo sɔrɔ aw bolo donc o fana ye fɛn ye fɛn min parce que maa wɛrɛw de bɛ yen minnu sigilen don k'an ka baara in tacogo lajɛ quoi vraiment voilà donc olu bɛ pɛrɛn-pɛrɛn min na an tɛ se k'o pɛrɛn-pɛrɛn kɛ o parce que an bɛ k'o bila ka temps dɔ de di mais o temps kɔnɔna na olu yɛrɛ kan ka mun de kɛ fɔlɔ mun yɛrɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ fɔlɔ olu ka laɲini ye jumɛn ye voilà question bɛ nin yɔrɔ de la olu t'a dɔn olu yɛrɛ ka objectif ye jumɛn ye kan ka mun de kɛ i t'a dɔn non o t'a dɔn voilà non tɛ vraiment a nin ko in kɔni vraiment mɔgɔ dabali bɛ ban dɛ an ka wuli donc n'u tɛ baara kɛ consulat bɛɛ ka fɛrɛmɛ parce que bɛɛ ye o de décision ta yan an ka ye o de décision ta Espagne voilà donc consulat ya n'u ma baara kɛ dɔrɔn yan ta bɛɛ fɛrɛmɛ de sika foyi t'o la ah ouais c'est ça o de don consulat ka datugu minnu bɛ baara la kɔnɔ i ka taa parce que diaspora tɔɲɔna c'est à dire n'an ma kɔlɔlɔ dɔ kun an tɛ hɛrɛ sɔrɔ fo mɔgɔw k'o de bila u kunna n'an ma kɔlɔlɔ dɔ kun an tɛ hɛrɛ sɔrɔ dɛ mɔgɔw y'a décision voilà an tɛ pressé ko la de an y'u lamɛn de k'u lamɛn mais baara foyi tɛ ka kɛ baara tɛ ka foyi tɛ ka kɛ n'i taara yen dɔrɔn i dusu kasilen de bɛ bɔ yen voilà non mɔgɔ ba yirika de bɛ yan foyi ka tɛ ka ɲɛ labɔ passeport ni fɛn dɔrɔn a ka farin ɲɔgɔn na bɛɛ ka passeport ka di a ma dɔrɔn ni kelen ka ban dɔrɔn a banna parce que corosé ko nin a ma nɔgɔ quoi a ma nɔgɔ voilà ne kɔni bɛ min fɛn ye i bɛ tɛsiri min na ne bɛ dugawu kɛ ye su ni tile ala kɛ i mɛn an kɔrɔ quoi amin parce que fɛn o fɛn ka nin kelen daminɛ bɛɛ bɔra kɔnɔ bɛɛ y'a to ye i kelen de ma ani kasimu ayi kɔlɔlɔ min b'a kɔnɔ diyagoya i bɛ sama ka bɔ dɛ n'i ma sama ka bɔ cɛ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ voilà ya Espagne mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ Espagne bɛɛ bɛ ka dugawu kɛ ɲɛ vraiment aw bɛ baara la aw bɛ baara la kɛlɛ in bɛ kɛ de mais ne yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ a gɛlɛya bɛ minnu kan ne yɛrɛ bɛ k'olu de ɲininka sisan olu ka hakilina ye jumɛn olu bɛ se ka mun de kɛ c'est pour ça que n ye vidéo sigi tan voilà bon kelen fanba tun ni n'a fɔra k'an ka bɔ mɔgɔ de tɛ bɔ bon manifestation fo jama de ka ciya mais ni jama tɛ bɔ mɔgɔ kɛsɛniw min bɛ taga a man ca i y'a dɔn o man ɲi awa dossier min bɛ yan cɛ dossier hali dossier tilancɛ filanan a ma di conseil ma yan fɔlɔ non ne b'a bɛɛ mɛn telegram sanfɛ ne bɛ vocal bɛɛ lamɛn vocal foyi tɛ ta ne ma ne b'a bɛɛ lamɛn dɛ n nana o n b'a bɛɛ lamɛn fo ni ma concentré a lamɛn ma voilà kuma ka gɛrɛ n bolo i ka foli de dɔn parce que i bɛ baara la ala k'i sara wallahi ne tɛ foyi fɔ merci voilà merci hein allô allô oui salam alaikum warahmatullahi salam kan men bi kan fo ti no question mene bolo question jadene bolo parce que mo wa chalin na
ne bɛ fɛ k'a dɔn Lyon conseiller ni Paris conseiller jamana kelen conseiller de tɛ yan. Oui. Hein? A bɛ jamana kelen ye. Mais pourquoi Lyon conseiller bi carte conseiller di mɔgɔw ma Paris conseiller tɛ sɔn ka di mɔgɔw ma sans carte ni na? Parce que y a une population de Nianaki. Non, vraiment. Kabagoro quoi. Mais yo ya o de Nianaki. Ya o de Niana parce que ibado ka fo a yɛrɛ tɛ se ka wuli ka hakɛ ɲini aw t'a dɔn yɛrɛ aw bɛ taa min yɛrɛ. A bɛ se WhatsApp kuma ni Telegram kuma dɔrɔn de la. Mais problème c'est quoi? Fɛn problème bɛ mɔgɔ caman ka fana mais i b'a kalama mɔgɔ caman bɛ o tɛ Paris fana. Ah bon, n'aw tɛ Paris aw bɛ bɔ de kɛ, aw tɛ jagoya. N'i tɛ Paris n'i tora Paris kɔfɛ k'a fɔ ko a problème b'i ka temps t'i bolo ka bɔ. Ah, don min na n'i ma ɲɛ sɔrɔ a la dun. Oui. Janya tɛ o. Détermination de. Olu ko k'u bɛna carte d'identité kɛ ka Mali papier sécurité, carte d'identité tɛ se ka Mali papier sécurité. Faamaw yɛrɛ sécurisé len do fɔlɔ wa? I b'o question de PC faamaw. Carte d'identité tɛ se. Non. Tant que wolo sɛbɛn ma sécurité, est-ce que jamana papier bɛ se ka sécurité? Faamaw i jɔ sa jamana sɛbɛn yɛrɛ bɛ bonya ka da faamaw ka bonya de kan, ka da faamaw ye laɲini min ta k'u ka jamanadenw sɛgɛrɛ. Jamana sɛbɛn bɛ bonya o kan de kan. Parce que ye jamanadenw bonya ka jamana bonya ka jamana sɛbɛn k'o sankɔrɔta k'o bonya k'o respecter. Oui. Bon. Fɛn fɛn bɛ baara la an ka fonction publique kɔnɔ an ka administration kɔnɔ a fanba olu bɛ jamana sɛbɛn kɛ business de ye. N ka fɛn sɔrɔ a kɔnɔ mais an ka trésor ye zéro ye. Yaya. Oui. Wari foyi tɛ taa jamana kisi kɔnɔ. Oui. Ah bon, o bɛ kɛ cogo min. Ireli kelen wɛrɛ bɛ yen nɔ telegram sanfɛ an bɛ kuma n'a kan parce que depuis Java wulila depuis yɔrɔ min na. An tun man ka sɔn fiyewu conseiller ka dayɛlɛ fiyewu an ka problème bɛ sen nɔ et puis fana e ka papier bloquelen don sen nɔ k'a to yen nɔ a ma ɲɛnabɔ fana conseiller tun tɛ se ka dayɛlɛ o k'a kan fiyewu. E bɛ ka fɛn fila confare ɲɔgɔn na minnu tɛ kelen ye quoi consulat dayɛlɛ ne ka sɛbɛn ko olu tɛ ɲɔgɔn fan fɛ quoi. U ka surun ɲɔgɔn na parce que sɛbɛn bloquera anw de kama anw minnu bɛ problème ni kan kɔnɔ. E m'a faamu. I ka surun ɲɔgɔn na e bolo i ka surun ɲɔgɔn na i man surun ɲɔgɔn na mais kun dɔ de y'a to ne ka papier bloquera n bɛ maa minnu ka kɛlɛ la internationalement bloquera o de kama mais on ni consulat dayɛlɛ on ni consulat dayɛlɛ baliya olu tɛ ɲɔgɔn sira la parce que munna consulat dayɛlɛ la kan dɔ de kan an n'u sigira ka kuma o bɛɛ la ne ka papier bloquelen de b'u bolo. Oui. An n'u sigira ka kuma de ye n'aw ye nana consulat dayɛlɛ yala mɔgɔ minnu bɛ yen a bɛ se k'u ka baara kɛ wa oui an bɛ se ka kɛ consulat dayɛlɛ la nin kan de kan mais consulat ma datugu k'a fɔ ne ka papier bloquera dɛ. Ah bon, n'a ma datugu. Non, côté ne ka lɔ a ma datugu ka papier bloqueli kama dɛ. Oui, non. Ne y'a dɔn a ma datugu kama a datugura an ka problème de kama parce que problème bɛ maliyɛndenw kan mɔgɔw ka papier bɛ ka cɛ mɔgɔw ka baaraw bɛ ka cɛ. Oui, mais n'a datugura problème min kama o problème de ka girin ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan mais n'a y'a sɔrɔ ne ka papier bloquera o bolo de a bolo kɛra autorité bolo de o ye consulat dayɛlɛlen don consulat dayɛlɛlen to o kɛlɛ tɛ se ka jɔ o kɛlɛ bɛ se ka kɛ. Sinon mɔgɔ minnu bɛ k'u sigi ko maliyɛnw ka sira t'an na yan nɔ dɛ an yɛrɛ de bɛ nin kɛlɛ kɛ jamana nin kɔnɔ yan. Mais ani k'a fɔ ko consulat tun man kan ka dayɛlɛ k'a sɔrɔ ne ka papier ma débloqué i tɛ ɲɔgɔn sira n'a tun y'a sɔrɔ sisan ne ka papier tun débloquera de après i ye consulat datugu i b'a yira k'a fɔ ah consulat tɛ se ka dayɛlɛ en tant que ni ne ka papier ma di mais consulat datugulen kɔnɔna de la ne ka papier o y'a sɔrɔ consulat datugulen don ne ka papier conseiller taara bloqué. Mali autorité taara bloqué. Sinon bon i taara o bloqué o kɛlɛ bɛ kɛ o kɛlɛ ni conseiller carte nina ye consulat ka datugu a kana datugu i kɛlɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la i tɛ hali ɲɔgɔn fan fɛ yɛrɛ mais a kɛlɛ anw de bɛ se k'a kɛ anw de bɛ se k'a kɛlɛ kɛ mais o tɛ dulɔ k'a fɔ ko ko consulat ma dayɛlɛ ko consulat tun man kan ka dayɛlɛ k'a sɔrɔ nin ma kɛ non ni consulat tun ma dayɛlɛ an tun t'a dɔn est ce que i bɛ se ka baara in kɛ ou bien tun tɛ se ka kɛ yan. An tɛ se k'o dɔn. An bɛ k'an sigi ko maliyɛnw tɛ kɛlɛ nin kɛ dɛ mɔgɔ si tɛna kɛlɛ nin kɛ ni an yɛrɛ tɛ yan nɔ an minnu bɛ jamana nin kɔnɔ a tɔɔrɔ de b'an kan a balawu de b'an kan anw de bɛ se ka kɛlɛ kɛ sinon n'i y'a sɔrɔ k'a balawu bɛ maliyɛnw kan président gɛnɛ ma se ka maliyɛnw dɛsɛ o est ce que carte d'identité bɔli séparé passeport o bɛ se ka maliyɛnw dɛsɛ yan. ne ye fɛn kelen de f'aw ɲɛna hali bi aw ma wuli ka bɛn n'o ye o ne ko aw ma sariya dɔ de bɛ sariya dɔ sanfɛ laɲini dɔ de bɛ laɲini dɔ fana sanfɛ maa bɛ faamuyali kɛ ka bɛn ni laɲini dɔ de ye o ye jumɛn minnu bɛ k'a fɔ ko ni na ni passeport tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na o kuma in ye nkalon de ye o ye kelen ye filanan minnu bɛ k'a fɔ ko correction yɛrɛ tɛ se ka kɛ o kuma in ye nkalon de ye i bɛ se ka fɛn kelen de fɔ anw bɛ fɛn sɔrɔ a la
kanga demba de bala kono kanga so joala ka vati ba soro ka via kono na folo min be soro akono abala mais ka foko ni tese ka keni bolo de ya bela jelem blay remplacement fenfe me ne ka ordinateur kono ne yere tege de ya kia wa be se ka beta ka boy ni en min yelema ka min to mina mba no de imprimer ka labo ka foko ninde do mais or ko tembe se ka yele ma fana parce que amabola hara kana mo de ya sebe mo de se ka yele ma mais c'est clair mais aw mo famo parce que na utu no famo akanga wuli ka kurazita ka kele minge aw tumboke ka determination minge aw tumboke mais aw mo yoro famo ni ko atesika ke aw fana bena uti ku ko atesika ke mais nu ko iko ko atesika ke ere ka hakina la munana atesika ke atesika ke munne ba bale ko atesika ke jamana papier de ye jamana de mu ma bale ke ka papier kanga munde ke akake ikanga wuli ga iga kele de ke parce que iga droit de lo ka déclarer ibi wuli de mais na o ma wuli du no dalen tora droit no ko atesika ke amba ke choko jumene la ambeta consulat de ti mais consulat tilita to na be nyana bo mamu numba kono ulu ya yele ulu de ba yele ma prison de be kuka kele de be ke kele médiatique de do kele de be ke mais aw yere dalen be whatsapp kono hani arna be video yere la ita telegram ni whatsapp kono ita yere fin fini yere tira aw bolo aw be kam min fo telegram ni whatsapp ka fan clotala en global mais kuma o teta roshi o kuma o teta roshi kuma min beta yoro were o groupe ça venait au refo ouais nko amera min passe telegram ni go be passe en redamane nyoko cha kozile ko clotala mali ko clotala donc ma bafla ni ko de telegram sans fait femi mi se ga na fa ke wuli ga jonde am se ga wuli ga jode kan fanga ga kele ga fara nyoko kan ka keleke ouais no c'est solution faut être kan sigi kuma bayna ote de anu bena sigi ka kuma on te fenfo anu bena sigi ka kuma nanu makuma ni koina an ta do min be na kewo anu be sigi ka kuma de consulat dale ni biche munde pasira kono baramake munde ato baramake akunye munde alla nyine jumende o kuma ambe no kuma kewo voilà ay sigi ka kuma nga franyo ka ne be mi fo malende be ka franyo ka nga sega ni problème bo mo ka ni mega mo mi mako sa jamana ngono bi haketala mais mogo be ka sa c'est vrai mogo be ka sa si ka lagnité mais munu yere mogo be sa o lute ka wuli ka joke détermination yere te do fari la détermination te ne be mi fo sa whatsapp te détermination nyo telegram te détermination nyo non voilà parce que ni a jote mogo bafla ni ko de telegram ça fait mais est-ce que mogo jole bi manifestation na quoi katani ma bafla ni ko ye min ka dossier be ma ba sabani ko anto yere jatere akachanoy tu vois un problème bon bela ame foli la sa ro bela jelema amenu me wuli ga jola ali bi ala kana fanga se ala kan deme amin bon ala ka kene audi donc ne ga ma kene merci beaucoup oui allô salam alaikum wa salam la me va bela jelema bet lo bila qui référence comment il dit le gens comme ba weli de kan hadla fo bon ne bolo femi me ka gilia u fem blanca bon comme follow amalian de on yele ma kan yele follow ati ka forma dans ka de nyemo la u be fere parce que ne o de fo consulat fen na do ko atuma ga dai le wa dai tunganga ye ouais ada yeleli la ne o de fo ngo problème de mi an comme on fana an bol fora ko an ka bo antibo parce que ni mo na fora ko consulat bena dai le nu ya wele ka bonya bla ko na ma to bonya ko ni ko ka bi le forcer ni ko comme o ma ibo nu ma bo imamalo donc o kama ne o yoro ne ko yoro fam parce que manifestation la ba minu kera consulat dai le wa la mo ko tunte ka ouais donc ni mo tika confiance sur ka dail non ta mani mo ci ko consulat ka dail am mi ko na ma so ouais mais si ça bara bi yoro ngolo fo an yere kan tege di ñom ouais an tege di ñoko ma chogodi consulat ni ka to bara la fo ti ñina boko an ko fo ñoko ni violence te fo ñame ka consulat to bara la fo ti ñina bo an manifestation joli le ke yani consulat ka datu est ce malien halu bora ka kuma tele la an to la fo mais wati mina datura unana ya ka kuma hal mu masru hal ya suru ma aw drom bismillah mais unana tani aw to la ya ouais bon ne ko ni bolo bara bi ro mina fanka do de ke fanka consulat damel abi suru to mina ko ni fo consulat ka damel ina suru akoru mu fora ko cinye de do ko akaru bo aw nu che papier de do ouais
anaye kuma ke domina na manya o ko fe semaine kele nous ma se ka mo keme duru be mo du keme parce que nyimo tate foye o boku ka so minu nu ka du minu jo ko non te do ben kuma mi fo ko nina de be parti nina bo wala nina de be wala sebe bo donc wala sebe de be nina bo no ma sécurité nina d'identité be se ka sécurité chogodi o yele ko nambora ya na yan siuto normal la ni amma se ka papier soro an ka rapatrier ka tamballa mali o mi se ka munde kanye ko fanyina be nous tu sais ko kanyena ouais ni ya do foi te parce que amma bo kana français ko français kadani ouais an nana de kamena sendo de nyini ka faso bo nol ouais donc ni mali o ma se ko doyen nous ko non aw bora kata anyebe mina aw ba fe ka bo nol la ci sa anti somo pa ka saykan ouais o ka do che dama mimbe no sagira kata malika herata la kele wa akida o kele ma halu mo munu sawu ye fe yemba do ka herata la parce que atita ouais ni do ya tata ala ma do tata to ala ouais saya be ambi saka ban an ko ni be kala ni mi an ka sa wal ma an ka to ni na parce que anti nan sigi ka fo pot mo re kambalo voilà dengeni be kanga balo yere la ni ala kala ticket merci voilà ni ko ni kala ni ndi ka fo kuma la merci beaucoup Salam alaikum. Salut. Voilà. Allô? Allô? Ouais, et bien que mon là-bas, oui. Alors, bonjour. Ouais, ça va. Ah, ça va? Oui. Ça va? Ah, ça va? Il va. Hein? Ça va? Ça va là. Ça va? Oui. Ah, ça va. On a vu du boulot quand il y a si mon maya. Comme nega, il m'a coupé passeport là quoi, passeport. Il m'a coupé passeport là. Ah. Chocoli. Ne se afro netara kozela la uko nga quartier c'est côte bala quoi après nana okono tano après uye kozela qui après afemna après uya dale nema ko be sa quoi hari kontu pos kontu temolo wala o jene bloco wala hari carte kozela ne bloco voilà uko sa ko nga carte kozela le bogo nye ranu quoi ranu bo ka kwa ka jatro les 4 ay ko ngo nye ranu quoi ranu ka kwa ka ja ouais ka ja 2022 non mais ibado ayero do famu quoi parce que féminin arnebu ta yoro arnebu beta orange de là arnebu beta orange de là mais arnebu teta consulat mo là arnebu beta arnebu fen ambata abeta orange de fe fo mali on kaseka numéro fona famu quoi ibe arnebu fen ta abeta orange de là voilà OK ibe ka ta consulat cité sans fait mais abeta orange de là et ya femme voilà c'est ça et ya femme c'est ça. OK, d'accord. OK, salut. Merci. OK, merci. OK. Mbabla baran do be mbolombe no dara bo folo ko way. Merci. OK, merci. Bamada City, numéro 1 du rap malien. Ma femme, moi, c'est la
I'm